자, 선배찬호. 선배찬호. 예, 오늘부터 한 주간 함께 성경을 배우게 됐는데요. 여러분 참 반갑습니다. За өнөөдрөөс эхлээд нэг 7 хоногийн туршид Библийг хамтдаа суралцах болсон байна. Үнэхээр их баяртай байна. 요즘 많이 어려운 시대를 우리가 살고 있지 않습니까? За сүүлийн үед болоо цаг хугацааг ороо босгоо хүнд хэцүү үед бид амьдарч байгаа. 그렇기 때문에 이번 한 주간 성경을 배우는 것이 참 특별한 시간이 될 겁니다. За тийм ч учраас энэ нэг 7 хоногийн туршид Библийн семинарыг сонсож байгаа маань их онцгой туршлага тохиолдол байх болно. 오늘 첫날 왜 이 성경을 배워야 하고 왜 성경이 중요한지를 말씀드리겠습니다. За өнөөдөр эхний өдрөөр өнөөдөр бид нар Библийг яагаад сурах ёстой, Библи яагаад чухал юм бэ гэдгийг та бүхэнд хэлж өгнө. 네, 같이 기도하고 시작하겠습니다. Хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 우주 만물을 창조하신 하나님 아버지, Сансар огтгыг бүтээсэн Бурхан эцэг минь, 우리 인생에게 귀한 삶을 허락해 주셔서 감사합니다. хүн бидэнд та эрхэм амьдралыг зөвшөөрч өгсөнд баярлалаа. 오늘 하나님께서 귀하게 여기시는 영혼들이 하나님 말씀을 배우고자 이렇게 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр Бурхан таны хүндэтгэн хайрладаг хүмүүс таны үгийг сонсохоор таны үгийн өмнө ирээд байна. 말씀을 전하는 입술, 또 말씀을 듣는 각 사람의 마음 하나님께서 붙잡아 주시고 도와주셔서 성경이 왜 중요하고 왜 배워야 하는지를 잘 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг дамжуулж байгаа хүмүүсийн амтай, үгийг сонсож байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй Бурхан эзэнтэй хамт байж бид яагаад Библийг суралцах ёстой юм бэ? Яагаад судлах ёстой юм бэ гэдгийг ухааруулж сайн зааж өгнө. 시종을 자비로우신 주님의 손길에 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Энэ цагийг энэрэнгүй эзэн ариун сүнсийн мотор таатгаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 먼저 성경을 한 절 같이 보시겠습니다. За эхлээд Библиэс нэг ишлэл хамтдаа харцгаая. 자, 성경 맨 처음에 나오는 말씀입니다. За Библи хамгийн ихэнд гардаг үг байна. 네, 시작하는 말씀이니까 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. За эхэлж байгаа учраас бүгдээ хамтдаа энэ үгийг уншийе. Ихэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 자, 성경은 놀라운 말씀으로 시작이 됩니다. За Библи маань өөрөө ийм гайхалтай үгээр эхэлдэг байгаа. 네, 우주 만물을 창조하신 하나님이 계시다고 선언합니다. За шууд л энэ тэнгэр газар тансрагдгыг бүтээсэн Бурхан байгаа гэж тунхаглаж байна. 여러분, 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님이 진짜 계실까요? Хүмүүсээ үнэхээр энэ тансрагдгыг түмэн бодисыг бүтээсэн бүтээгч Бурхан байгаа болов уу? 네, 이 창조주 하나님이 계시다면 우리 인생들이 정말 근본적으로 알아야 될 인생의 문제, 또 올바른 믿음의 문제, 그리고 우리 영원한 운명에 대해서 창조주께서 우리에게 가르쳐 줄 수 있는 겁니다. Үнэхээр бүтээгч Бурхан амьд оршин байдаг бол хүн яагаад энэ дэлхий дээр төрсөн, амьдралынхаа зорилгыг мөн өөд болсны дараа бид хаашаа явах вэ? Гэх мэтчлэн хүний амьдралын олон асуултуудын хариултыг нь зөвхөн бүтээгч Бурхан л хэлж өгч чадна. 이 성경은 바로 그 너무나 중요한 우리 인생의 문제를 하나님께서 가르쳐 주시고 도와주시기 위해서 하나님이 내려주신 하나님 말씀입니다. Тэгэхээр энэхүү Библи гэдэг ном бол хүний амьдралын хамгийн чухал асуултуудын хариултыг нь хэлж зааварлах зорилгоор Бурхны өгсөн Бурхны үг байгаа юм аа. 네, 성경을 배우는 겁니다. Тийм учраас Библийг сурч байна. 잠깐 성경에 대해서 좀 말씀드려 보겠습니다. За тэгвэл түр Библийн талаар та бүхэнд танилцуулъя. 요한복음 1장 1절에 있는 말씀입니다. 읽어주시죠. За Иохан номын 1:1 дээр ингэж гарсан байна. Эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. 방금 창세기 1장 1절은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느니라 이렇게 말씀하셨습니다. За дөнгөж сариусан эхлэл 1:1 дээр эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж хэлсэн. 그런데 이 말씀은 말씀에 계셨습니다. Харин энд болохоор үг 이 байсан. 말씀이 하나님과 함께 계셨고 Энэ үг нь Бурхантай хамт байсан. 말씀이 바로 하나님이십니다. Үг нь Бурхан байсан. 바로 이 성경이 하나님의 말씀이라고 얘기하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Библи нь өөрөө тэр чигээрээ Бурханы үг юм аа гэж хэлж байгаа. 그래서 이사야 34장 16절에는 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 이렇게 말씀합니다. Тиймээс Исая 34:16-аар та нар эзний номоос олоод унших тун гэсэн байна. 예,
하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신들이 이것들을 모았다라고 말씀하는 겁니다. Тэдгээрийн нэг нь шалга болохгүй, нэг нь ижлээ алдахгүй. Учир нь түүний ам айлдаж, сүнс нь тэднийг цуглуулсан юм а гэж айлдаж байна. 예, 여호와의 책 바로 성경을 말씀하는 겁니다. Эзний ном буюу Библийг хэлж байгаа юм а. 자, 이 성경은 선지자들이 기록을 했습니다. За энэгүй Библийг иш үзүүлэгчид бичсэн 예, байгаа. 이스라엘 사람들 중에 40명의 선지자를 하나님께서 선택하시고 그들에게 성령의 감동하심을 받아서 하나님의 말씀을 받아서 대신 기록하게 한 것이 바로 성경입니다. За Израиль хүмүүс дундаас 40 иш үзүүлэгчийг бурхан өөрөө сонгоод тэднийг ариун сүнсээр хөдөлгөн бурханаас айлдан тэнхүү Библийг бичүүлсэн нь Библи байна. 자, 성경은 어떤 책일까요? За Библи ямар ном бэ? 자, 읽어주시죠. Уншиж өгье. Дэлхийд хамгийн удаан хугацааны туршид бичигдсэн ном 1600 жилийн турш. 예, 성경이 처음부터 끝까지 다 기록되는데 1600년이 걸렸습니다. Библи эхнээсээ дуусах хүртлээр бичигдэж дуусахад 1600 жил зарцуулагдсан байна. 세상에 이런 책은 없습니다. Энэ дэлхий дээр ийм ном байхгүй. 회를 읽어주시죠. Дэлхийн хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан ном 3435 хэл дээр. 예, 3435개 언어로 번역돼서 온 세상에 전해졌습니다. Одоо 3435 хэлээр орчуулж бүх дэлхийд даяар тараагдсан байна. 고로, Дэлхийд хамгийн их зарагдсан ном. 예, 두루, Дэлхийд хамгийн их үр нөлөөтэй ном. 바로 이런 놀라운 기적 같은 성경을 우리가 이번 한 주 동안에 배우려고 합니다. Тэр ийм гайхамшигтай ийм номыг бид нар энэ 7 өдрийн туршид сурах гэж байна. 예, 전 세계에서 가장 많이 읽혀지는 책 10권 중에서 당연히 성경이 1등입니다. Бүх дэлхийд даяар хамгийн их уншигддаг топ 10 ном дундаас мэдээж нэгдүгээр Библи байна. 자, 2,551개 성경 언어로 За 2551 хэлээр Библи. 이거 오래된 За 자료입니다. энэ нэлээд өмнөх материал байгаа. 해리포터라는 소설이 55개. Harry Potter гэдэг зохиол 55 хэлээр. 그리고 불교에 있는 그 경전이 40개 언어로 번역이 За тэгээ 됐습니다. буддын судар маань болохоор 40 хэлээр орсон. 성경은 월등하죠. Библи бол хавьгүй илүү байна. 예, 2017년에는 За 2017 оны материал дээр 3,225개 언어입니다. 3225 хэлээр орсон. 계속 늘어나고 있습니다. Баян нэмэгцээр байгаа. 2018년에는 18 онд 3,324개. 3324 хэлээр. 자, 2020년입니다. За 2020 작년입니다. онд өнгөрсөн жил байгаа. 네, 3,435개 언어입니다. 3435 хэлээр орчуулагдсан байна. 이것은 전 세계 언어로 번역이 돼서 온 세상에 다 전해졌다라는 것을 의미하는 겁니다. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр бүх дэлхийн хэлээр орчуулагдаад одоо бүх дэлхийд даяар тараагдаж байгаа юм а гэсэн үг. 예, 하나님께서 수천 년 전에 이스라엘이라는 나라가 이 세상 가운데 있는데요. 이곳에 선지자 80명을 선택하셔서 하나님의 말씀을 받아 기록하게 했고 이 말씀을 온 세상에 전파하라 하셨습니다. Бурхан эрт дээр үед Израиль гэдэг ертөнцийн төвд оршдог энэ улсаас иш үзүүлэгчид 40 хүнийг сонгоод энэ үгээ бичүүлсэн бөгөөд одоо үнийг бүх дэлхийд даяар тунхаглах гэж айлцсан байгаа. 자, 선지자들은 하나님의 말씀을 그대로 받아서 기록했고 이것을 온 세상에 전파한 겁니다. За тэрхүү сонгогдсон иш үзүүлэгчид Бурханы үгийг тэр чигээр навж бичээд бүх дэлхийд даяар тараасан юм. 예, 수천 년 전에 기록됐기 때문에 양가죽이나 짐승의 가죽에 기록된 이런 오래된 성경들이 지금 박물관, 이스라엘의 박물관에는 보물로 지금 보관되어 있습니다. За их эртний ном учраас тухайн үед цаас гараагүй байсаас амтны арьсан дээр бичдэг байсан бөгөөд одоо тэр эртний дээр үеийн библиуд маань одоо Израилийн музейд хадгалагдаж байгаа юм. 한국에는 1882년에 한국어로 성경이 처음 번역됐습니다. За 1882 онд Солонгос хэлээр анх Библи орчуулагдсан байна. 그런데 몽골은 한국보다 기독교 역사가 수백 년 앞서 있었습니다. Гэтэл Монголын хувьдлаараа Солонгостой харьцуулах юм бол хэдэн зуун мянган жилийн өмнө аль хэзээ 몽골 기독교 이제 박물관이 있는데요. За Монгол христийн одоо тийм музей байдаг. 옛날 몽골어로 된 1300년도에 기록된 성경입니다. Энэ 1300 онд бичигдсэн уйгуржийн хэлээр бичигдсэн Библи байна. 예, 1536년에도 Энэ болохоор 1536 онд уйгуржийн дээр бичигдсэн. 훨씬 한국보다 기독교 역사가 오래된 것이 바로 몽골입니다. Бүр Солонгостой харьцуулан харахгүй эрт орж ирсэн одоо шашин бол Монгол байна. 자, 이 성경이 얼마나 참 중요하고 영향력이 있는지 한번 이해할 수 있는 사진입니다. За энэ бүх Библи маань ямар чухал, ямар үр нөлөөтэй ном бэ гэдгийг ойлгоход
Амархан 근데 6. 미국 대통령들이 선서할 때 보면 성경의 선서를 За 합니다. Америк улсын ерөнхийлөгчид тангарага өргөхдөө Библиэлд 네. тангараг өргөдөг. 버락 오바마도 버락 대통령 오바마. 2번 했습니다. 2 удаа сонгогдсон. 예, 전부 다 성경의 선서를 합니다. Хоёулын дээр нь ерөөсөө Библиэлд тавьж байгаа 예, тангараг. 트럼프라는 사람도 마찬가지입니다. Трамп ч гэсэн адилхан. 예, 지금 이제 선거에서 승리해서 대통령이 된 존 바이든이라는 사람이죠. За одоо Джон Байден ерөнхийлөгч болсон. 이 사람도 Энэ 마찬가지입니다. хүний хувьд ч адилхан. 예, 자기 집안의 보물이라고 그래요, 이 성경이. Тэгэхээр өөрийнх нь энэ Библи бол өөрийнх нь гэрийн эрдэнэс гэж хэлдэг байгаа. 지금 여러분들에게 이 사진들을 보여드리는 이유가 있습니다. Тэгэхээр одоо та бүхэнд би энэ зургуудыг үзүүлж байгаа шалтгаан бий. 예, 이 사람들은 세상에서요, 사실은 가장 영향력 있는 사람이라고 할 수 있잖아요. За энэ хүмүүсийг бол энэ дэлхий дээр хамгийн өөр нөлөөтэй хүчрэх хүмүүс гэж хэлж 근데 байна. 이런 사람들이 온 세상 사람들이 보는 앞에서 성경에다가 손을 얹어서 선서를 한다는 것은 대체 이 성경이 어떤 책이냐는 거예요. Тэгэхээр энэ хүмүүс бүх ертөнцийн хүмүүсийн нүдэн дээр Библиэлд гараад тавиад тэр тангаргаа өргөж байна гэдэг нь Библи өөрөө ямар ном юм бэ гэсэн асуултыг. 바로 우리가 이번 한 주 동안에 바로 똑같은 이 성경을 지금 배우고자 하는 겁니다. Тэгэхээр бид нар энэ нэг 7 хоногийн туршид яг эднэрийн сурсан энэ Библийг одоо сурах гэж байгаа юм аа. 자, 좀 자료를 더 보겠습니다. За дахиад материалаас харуулъя. 자, 오늘 첫날이잖아요. За өнөөдөр эхний өдөр байгаа. 자, 성경을 왜 배워야만 하는가? За бид Библийг яагаад судлах сурах хэрэгтэй юм бэ? 여러분이 한 주 동안에 왜 시간을 내야 되고 Та бүхэн нэг 7 хоногийн туршид яагаад цагаа гаргах 이 ёстой? 말씀을 왜 내가 들어야 되는가? Тэгээд би энэ үгийг яагаад сонсох ёстой 지금 юм болоо? 여러분을 사랑하는 사람들이 말씀을 들어보자고 초청했습니다. Одоо таныг хайрладаг хүмүүс энэ үгийг сонсоод үзээсэй гэд урьдсан байгаа. 또 여러분 계속 부탁해서 말씀을 들어주시는 분들도 있을 Мөн 겁니다. олонтой гуйжлаг гойсон учраас энэ үгийг сонсож өгөх гээд ирсэн хүмүүс ч байгаа. 너무너무 중요한 진리가 이 성경 속에 있기 때문입니다. Учир нь гэх юм бол маш чухал үнэн энэ Библи дотор байгаа учраас. 자, 이 사진을 한번 보십시오. За энэ зургийг харъя. 내가 누구인가? Би хэн бэ? 지금 세상에서 가장 중요한 사람 이야기를 하려고 합니다. За одоо энэ дэлхий дээр хамгийн чухал хүний талаар ярих гэж байна. 그 사람이 누굴까요? Тэр хүн түлхий юм болоо. 바로 우리 각자 자신입니다. Яг үүндээ би өөрөө юм 예, тийм ээ. 가장 중요하고 소중한 사람은 나 자신 아니겠습니까? Хамгийн чухал үнцэнтэй хүн бол би өөрөө биш гэж. 바로 여러분입니다. Таах нь. 그런데 우리는 사실은 자기 자신에 대해서 너무나 몰라요. Гэхдээ бид нар яг үнэндээ өөрөө өөрийнхөө талаар сайн мэддэг. 내가 누구일까요? Би гэж хин юм бэ? 이 아이하고 할아버지, За энэ өвөө энэ хүүхэд хоёр. 할아버지도 이 아이처럼 태어나서 7, 80년을 사셨습니다. Энэ өвөөч энэ хүүхэдийг ингэж төрөө 70 жил 80 жил амьдарсан. 저와 여러분도 마찬가지입니다. Та бид нар ч адилхан 네, 이렇게 태어났고요. ингэж төрсөн. 시간이 가면서 이렇게 늙어지고 있습니다. Ингээд цаг хугацааны урсгал ингэж 이 хөгшөж. 할아버지의 인생을 그림으로 나타내면 이렇게 설명할 수 있을 거예요. Энэ өвөөгийн амьдралыг зургаар илэрхийлэл ингэж хийж болно. 행복하고 즐거울 때도 있지만 Аз жаргалтай баяр хөөртэй цаг байсан ч 너무나 힘들고 маш зовлонтой, 고통스럽고 зүдүүртэй. 사방에 꽉 막히는 그런 어려운 삶. Ингээ 408 зохиост нь бүглэрсэн юм шиг хүчсэн үе. 이런 삶이 계속 반복되고 있는 거예요. Ийм амьдрал үргэлжилсэн. 인생이 내 마음대로 안 되지 않습니까? Энэ амьдрал миний доргоор болдог юм биш. 우리는 살면서 그걸 다 경험하고 있습니다. Бид нар амьдралдаа бүгдээрээ энийг мэдрэл амьдарч байгаа. 이 사진을 한번 보시죠. За энэ зургийг харъя. 자, 이렇게 우리가 세상에 태어났습니다. За бид бүгд ингэж төрсөн. 그리고 시간이 가고 있어요. За ингээ цаг хугацаа явж байгаа. 이렇게 아름다움도 Ийм сайхан үзэглэн гоо байдаг. 시간이 지나면 이렇게 늙어집니다. Цаг хугацаа өнгөрөх юм бол ингээд хөгшөрдөг. 참 젊음, Энэ залуу нас 힘이 있잖아요. хүчтэй тийм ээ. 그런데 시간이 지나면 이렇게 늙어집니다. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөхөд ингэж хөгшөрдөг. 이게 인생이죠. Энэ хүний л амьдрал. 자, 이 어르신의 손을 한번 보시죠. За энэ настамгийн гарыг харъя. 이 손이 다 설명해 주는 것 같습니다. Энэ гар нь бүгдийг нь тайлбарлаад өгöd байгаа юм шиг байна. 얼마나 수고하고 고생을 많이 했는지. Хичнээн хөдөлмөрлөж зовсон бэ гэдгийг. 손에 지문이 닳도록 고생했고요. Гарынх нь хээ бүр арилтал ажиллаж хөдөлмөрлөсөн. 손가락 마디마디가 굵어지고 틀어질 정도로 일을 많이 했어요. Борооныхон үе мүч болгон бүдүүрээд бүр хив маяга алдтлаа ажил хийсэн байна. 물론 우리 부모님 세대, 할머님, 할아버님 세대는 자기 자신을 위해서 그렇게 수고한 것보다는
사랑하는 가족들, 자식들, 남편들을, 손자, 손녀들을 위해서 평생 그렇게 고생하신 거죠. Бидний эцэг их эмээ өвөөнөр өөрөө өөрийнхөө төлөө ингэж хөдөлмөрлсөн гэхээс илүү айртай гэр бүл, үр хүүхэд, хань ээжлийнхаа төлөө насан туршдаа ингэж зүдэрч амьдарсан. 시간이 갑니다. Цаг хугацаа явдаг. 그리고 우리는 한 사람 한 사람 이제 이별합니다. Тэгээд бид нар нэг нэгээр нь салах ёсыг гүйцэтгэдэг. 언니가 동생의 임종을 지키고 있는 그림입니다. Эгч нь дүүгийнхаа өвд болж байгааг харж байгаа зураг байна. 저도 사랑하는 가족을 떠나보낸 아픔을 경험했습니다. Надад ч гэсэндээ хайртай гэр бүлийгээ дөрүүлээд уулах одоо үдэлт байсан. 여러분도 다 그걸 경험하지 않으셨습니까? Та бүхэндээ ийм зүйлийг амьдралдаа үзсэн л ах тийм ээ. 그런데 우리 모두 이 세상에 태어난 날이 있다면 이 세상을 떠나는 날이 있는 거예요. Гэхдээ бид нар хүн тусбар бид бүгдээрээ энэ ертөнцид мэндэлсэн бол энэ ертөнцийг орхих. 성경은 이렇게 말씀하십니다. Библи ингэж хэлж байгаа. 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 Бидний амьдралын өдөр гоногуд 70 жил, хүч чадалтай аваас 80 жил. 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간에 우리가 날아가나이다. Гэвч тэдгээрийн орилон зүдүр үе гашууд өнгөрдөг хүчин энэнч өнгөрч бид нисэн оддог. 예. 자, 이거 보십시오. 이 날이 있는 거예요. Ийм өдөр байгаа. 예. Тийм ээ. 태어난 날이 있으면 Төрсөн өдөр 모든 байгаа. 사람에게 이 세상의 마지막 날이 오잖아요. Бүхий л хүмүүст энэ ертөнцийн төгсгөлийн өдөр ирнэ. 그러면은 어떻게 되는 걸까요? За тэгвэл юу болох вэ? 이 세상을 떠나게 되면 어떻게 되는 걸까요? Энэ ертөнцийг орхиод одохоор юу болдсон болоо? 출생한 날이 있죠. Төрсөн өдөр байгаа. 그리고 이 세상을 떠난 날이 Тэгээд 있습니다. энэ ертөнцийг орхиод явсан өдөр. 예. 성경은 말씀합니다. Библи ингэж хэлж байгаа. 죽음으로 끝이 아닙니다. Үглээр дуусахгүй. 히브리서 9장 27절 말씀입니다. Еврей 9:27. 참 중요한 말씀입니다. Маш чухал. 읽어주시죠. Хүн ганц удаа өгч дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон шиг. 예. 한번 죽음은 정해져 있습니다. Үхэл гэдэг юм нь бүгд тогтсон. 다음에 심판이 있다라는 겁니다. Гэхдээ дараа нь шүүлт байгаа. 죽음으로 끝이 아닌 거예요. Үглээр дуусахгүй байна. 죽음에 두 길이 있습니다. Үглийн дараа хоёр зам байгаа. 성경은 영원한 천국이 있고요. Библиэлд мөнхийн деваж гэж байна. 영원한 지옥이 말씀합니다. Мөнхийн там гэж байгаа гэж хэлж байгаа. 그리고 창조주 하나님은 모든 사람을 이 영원한 천국으로 인도하고 싶어 하십니다. Тэгээд бүтээгч бурхан маань өөрөө бүхий л хүмүүсийг энэ мөнхийн деважн руу авчрахыг 그래서 이 성경을 주신 거예요. тийм учраас энэ бүх библийг өгсөн юм. 여러분 이 그림을 다시 한번 보세요. За энэ зургийг дахиад харъя. 예. 내가 어디서 왔냐는 겁니다. Би хаанаас ирсэн юм бэ гэсэн 예. үг тийм ээ. 그리고 이 세상에서 몇십 년 수고한 인생을 살고요. Тэгээд энэ ертөнцийн хэдэн 10 жил хөдөлмөрлөж амьдраад 그리고 어디로 가느냐 이 말이에요. тэгээд дараа нь хаашаа явж байгаа юм бэ гэсэн. 이건 다른 사람의 이야기가 아닙니다, 여러분. Энэ бол бусдын талаар яриад байгаа юм биш ээ. 바로 저와 여러분 모든 사람의 운명을 말하는 거예요. Нөгөө миний төлөө, таны төлөө хүн болгоны хувь тавилангийн талаар ярьж байна. 예. 우리가 이번 한 주간 성경을 통해서 우리 각자의 운명을, 우리의 미래를 꼭 그 답을 얻어야 되겠습니다. Тэгэхээр бид энэ 7 хоногийн туршид энэ хүү библиэд дамжуулаад хүн төс бүр өөрийнхөө хувь тавилан ирээдүйг олж мэдэх хэрэгтэй юм аа. 그리고 참 인생의 목적이 뭐냐? За тэгээд хүний амьдралын зорилго юу юм бэ? 사실은 이거 우리 많이 생각 안 하고 있는데요. За үүндээ энэний талаар бол нэг сайн боддог. 이번 한 주 동안 성경 앞에서 한번 스스로 질문도 해보고 한번 답을 찾아보세요. Харин энэ 7 хоногийн туршид өөрөөсөө асуугаад библиэс хариултыг нь олж авахыг хүсэж 출세하고요. 열심히 공부해서 또 합격하고 직장 들어가고 ажил 또 олсон. 결혼도 해보고 Хурмаач 또 хийж. 열심히 일해서 성공도 했습니다. Сайхан ажиллаж байгаа амжилтанд хүрлээ. 예, 그러나 시간이 지나가니까 이제 늙어요. Гэтэ цаг хугацааны урсгал хөгшөрдөг. 그리고 죽음이 찾아옵니다. Тэгээд үхэл над дээр ирдэг. 그러면 그 다음에 또 무슨 일이 있냐 그 Тэгвэл 말이에요. түүний дараа юу болох юм бэ 예. гэсэн. 우리는 전부 다 행복하기를 원합니다. Бид нар бүгдээрээ аз жаргалтай байх хэрэгтэй. 그래서 이것저것을 다 해보고 수고합니다. Тийм болохоор ийм ч юм, тийм ч юм хийж үзээд л хөдөлмөрлөж ажилладаг. 그러나 그것은 다 지나가는 거예요. Гэвч эдгээр зүйлсүүд нь өнгөрөөд л дуусдаг. 대체 우리의 인생의 목적이 뭘까요? Тэгвэл бидний амьдралын зорилго юу юм бэ? 바로 하나님께서 성경을 통해서 우리 인생의 목적이 무엇인지를 가르쳐 주려고 하시는 거예요. Тэгэхээр бурхан маань өөрөө энэ библиэр дамжуулаад бидний амьдралын зорилго юу вэ гэдгийг зааж өгөхийг хүснэ. 그리고 인생의 목적을 이룰 수 있도록 도와주시려고 이 성경을 주신 겁니다. Тэгээд хүн өөрөө амьдралын зорилгоо биелүүлэх чадахтан туслахын тулд библийг өгсөн юм. 여러분, 이 사람은
삼성이라는 회사를 만드는 분인데 이병철이라는 분이 돌아가셨습니다. За энэ хүн Samsung Group-ийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд 이병철 гэдэг өөд болсон байна. 자, 이분이 За энэ хүн 정말 경제인으로 성공한 사람입니다. бизнесмен хүнийхээ хувьд маш том амжилтанд хүрсэн. 그런데 그 죽음 앞에서 자기 인생을 비로소 걱정하기 시작했어요. Гэхдээ тэр яг бүглийн өмнө ирэхээр өөрийн амьдралдаа санаа зовсон. 정말 궁금하게 생각하는 것을 자기가 잘 아는 신부님한테 그 질문한 걸 보냈는데 그게 몇 년 전에 한국에 책으로 나왔어요. За үнэхээр асуухыг хүссэн асуултуудаа одоо нэг санваартанд загтал болгож явуулсан тэрийн саяхан ном болж гарсан байгаа. 자, 이 부자가 죽음 앞에서 무엇을 고민했는지 한번 영상으로 들어보세요. Энэ тэр бүмтний өглийн өмнөх сүүлчийн асуулт нь юу байсан бэ гэдгийг бичлээ. Учир нь Бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг юм. Учир нь Бурхан тэдэнд ил болгосон аж. Ром 1:19. Samsung Group-ийг үндэслэн байгуулагч талигаач Ибёнгчол захирал нас барахаасаа 1 сарын өмнө дараах асуултуудыг үлдээсэн ажээ. Мөнгөний талаарч, бизнесийн талаарч, мөн менежментийн талаарч биш байлаа. 2 жилийн турш өшигний хор тодортойгоо тэмцэн тэрээр хүн ба бурхан мөн хүний амьдралын талаарх асуултыг үлдээсэн байжээ. Бурхан үнэхээр амьд оршин байгаа гэдгийг хэрхэн батлах вэ? Бурхан яагаад өөрийгөө амьд оршин байгаа гэдгийг ил тодоор үзүүлдэггүй юм бэ? Бурханыг сансар огторгүй түмэн бодисын бүтээгч эзэн гэдгийг юугаар баталж чадах вэ? Библи анх хэрхэн бий болсон бэ? Тэр нь Бурханы үг гэдгийг яаж батлах вэ? Сүнс гэж юу вэ? Бурхан хүнийг үнэхээр хайрладаг юм бол яагаад зовлон зүтгүр үхлийг өгсөн юм бэ? Дэлхийн төгсгөл ирж байгаа юу? Есүс бидний гмийг өмнөөс минь золихын тулд өгсөн гэдэг. Тэгвэл бидний гм гэж юу вэ? Яагаад бид нэр гм нүгэл хийлгүүл зөндөн орхисон юм бэ? Хүн өгсний дараа сүнсэн үхэлгүйгээр мөнхийн ус юм уу? Там руу явдаг нь үнэн гэдэгт яаж итгэх вэ? Гэвч талигаач Ибёнгчол захирал асуултуудынхаа хариултыг авч чадаагүй юм. 1987 оны 10 сар Жон Муншиньол Пак Хи Бун хэмээх санваартнаас энэ асуултыг авчээ. Нэг их хөдөлгөөн Ибёнгчол захиралтай уулзах бодолтой байна. Хариултыг нь бэлдээд өгөөч хийсэн гуйлтыг нь сонссон боловч түүний бие нь улмалд орцсон байлаа. Уулзалт хойшилж түүний дараа сарын 19-ний өдөр тэрээр нас баржээ. 자, 여러분 보십시오. За хардаа 이 사람은 정말 부자고 세상적으로는 성공한 사람이었잖아요. энэ хүн бол ерөөсөө тэр бомтон байсан энэ ертөнцид амжилтанд 그런데 хүрсэн. 죽음 앞에서는요. Гэхдээ яг өглийн өмнө 그는 창조주에 대해서 тэрээр бүтээгч эзний талаар 그리고 죽음 이후의 영혼의 문제에 대해서 өглийн дараах мөнхийн тэр асуудлыг 그리고 천국과 지옥이 정말 있는 건지 тэгээд там девачин гэж үнэхээр байдаг юм уу? 그리고 예수님이 누구신지 Тэгээд Есүс гэж хэн юм бэ? 이 세상에 종말은 오는 건지 Энэ ертөнцийн төгсгөл үнэхээр ирэх юм уу? 결국은 자기 운명과 자기 영원한 운명 그리고 영적인 문제에 깊이 고민했던 겁니다. Эцтэй үр дүнд нь ерөөсөө өөрийнхөө талаар, өөрийнхөө сүнсний талаар, энэ сүнслэг асуудлын талаар хүн гүнзгий нухаж бодсон. 그런데 안타깝게도 늦었지요. Гэхдээ харамсалтай нь оройтсон байсан. 그 진리를 깨닫지 못하고 그는 죽음을 맞이한 겁니다. Эдгээр асуудлуудын үннийг ухаарч чадалгүйгээр үхлийг давсан. 사실 여러분도 많은 어려움 속에 살고 있지 않습니까? За та бүхэн төгсөндөө амьдралын олон зүйлүүд донд амьдарч 모든 байна. 사람은 다 고난이 있습니다. Бүхий л хүмүүс тохирсон зовлон 경제적인 문제, 또 가족 문제, 건강 문제 많이 있습니다. санхүүгийн асуудал, гэр бүл, эрүүл мэнд гэдэл олон асуудлууд байдаг. 그러나 우리에게는 시간이 있고 기회가 있습니다. Гэвч бидэнд цаг хугацаа боломж гэдэг зүйл байгаа. 가장 중요한 인생의 문제, хамгийн чухал асуудал. 그리고 창조주 하나님 앞에서 우리 각자의 믿음, Тэгээд бүтээгч бурхны өмнө биний итгэл 그 үнэмшил 진리를 우리는 답을 찾을 수 있는 기회가 있습니다. тэр үнэн гэдэг зүйлийн хариултыг нь олж авах боломж бидэнд байна. 그래서요, Тийм болохоор 이거 한번 보세요. энийг харцгаая. 자, 우리가 이번 한 주 동안에 За бид энэ нэг 7 хоногийн туршид 이 성경을 통해서요, энэ хөө Библиэд дамжуулаад 창조주 하나님 진짜 계신가? бүтээгч бурхан үнэхээр амьд байгаа юу? 그리고
되어진 탐 정말 존재하는가? За сүнс дэважин там гэж үнэхээр оршиж. 그리고 이 성경이 진리인가? Энэ Библи үнэхээр 진짜 үнэн. 창조주 신의 말씀인가? Үнэхээр бүтээгч бурхны үг муу юм уу? 그리고 이 성경의 주인공은 예수님이신데요. Энэ Библийн гол дүр нь Есүс. 이 예수님이 누구시고 그 예수님이 저와 여러분과 무슨 관계가 있는가? Энэ Есүс гэж хийн бөгөөд тантай, надтай ямар хамааралтай юм бэ? 예수님을 믿음으로 구원을 받으면 천국에 갈 수 있다고 하는데 구원받는다는 게 무엇인가? Есүс Христэд итгэх юм бол дэважинд очих авралыг авна гэж байгаа. Тэгвэл аврагдан гэж юу юм бэ? 이런 답을 찾고자 합니다. 그걸 도와드리려고 하는 겁니다. Эдгээр асуултуудын хариултыг олж авахт нь туслах болно. 자, 계속 한번 보시죠. За харцгаая. 자, 첫 번째요. За нэгдүгээрт 창조주 하나님이 진짜 계신가? бүтээгч бурхан үнэхээр амьд оршиж. 그렇다면 우리가 어디서 와서 우리는 어디로 가게 되는지 바로 이 창조주께서 우리에게 답을 해줄 수 있기 때문입니다. За тэгвэл энэ бүтээгч бурхан байдгийн бол бид нар яг хаанаас ирээд хаашаа явж байгаа юм бэ гэдгийг хариултыг нь хэлж өгч чадна. 자, 창조주 하나님. Бүтээгч бурхан 히브리서 11장 6절 말씀입니다. Еврей номын 11-ийн 6 읽어주세요. итгэлгүйгээ таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурханд ойртон байна. Тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь шагнагчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. 특히 정말 나 확실히 구원받고 싶습니다. 나도 확실히 하나님을 믿고 싶습니다. 그런 분들 많이 만나봅니다. За ялангуяа би баттай одоо итгэл үнэмшилтэй болмоор байна. Би бас таанаа шиг ингэж аврагдмаар байна гэсэн хүмүүстэй олон 그런데 уулздаг. 내가 구원에 확신이 없습니다. 이런 분들도 많이 만나볼 수 있습니다. За тэгээд бас би яг тэр авралтанд баттай юм бол надад алгаа гэж ярьж байгаа хүмүүстэй бас уулздаг. 그것은 가장 중요한 믿음의 기초가 확실히 안 돼 있기 때문에 대부분 그렇게 어려워하고 있습니다. Тэр итгэх хүмүүс энэ итгэл үнэмшлийг баттай олж авч чадахгүй байгаа шалтгаан нь энэ хамгийн үндсэн итгэл гэдэг зүйл нь суйрлагдаж өгөөгүй байгаа. 믿음이 없이는 기쁘시기 못하나니 итгэлгүйгээ таалагдана гэдэг бас. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 Бурханд ойртон буй тэр байдаг гэдэгт. 예, 창조주 하나님이 정말 살아계시고 정말 계시다라는 그 믿음이 확실히 그 기초가 놓여져야만이 확실한 구원을 받을 수가 있습니다. Бүтээгч бурхан үнэхээр амьд оршдог. Үнэхээр байгаа гэдгийг баттай итгэж үнэмшиж байж итгэл гэдэг зүйл нь баттай болгоно. 창조주 하나님이 계시다는 것을 알 수 있는 세 가지 방법이 За 있습니다. бүтээгч бурхан амьд оршдог гэдгийг мэдэх гурван төрлийн арга байна. 첫 번째 바야갈입니다. Нэгдүгээрт нь байгаль дэлхий. 창조주는 우주 만물을 만드신 분이기 때문에 그 창조주가 계시다면 그 만물을 보면 창조주를 알 수 있습니다. Бүтээгч эзэн өөрөө байгаль дэлхийг бүтээсэн учраас бүтээлийг нь харах юм бол байгааг нь мэдэж болно. 그리고 이 성경이 창조주의 말씀이라고 하잖아요. За энэ Библийг бүтээгч бурханы үг гэж байгаа. 그러면은 창조주의 말씀이라는 증거가 이 성경 속에 있어야만이 믿을 수 있는 거예요. Тэгвэл бүтээгч бурханы үг мөн гэдэг нотлогоо Библи дотор байж ич бид нар итгэж чадна. 그리고 Тэгээд 바로 사람에게만 있는 특별한 양심이라는 거예요. зөвхөн энэ хүндэл байдаг онцгой мэс чанар гэдэг зүйлээр 이것은 이제 금요일 날 이 부분 자세히 배우게 됩니다. За энэ талаар 5 дахь өдөр илүү нарийн судалгаа. 그래서 우주 만물 바갈 그리고 비블 무스차나를 통해서 창조주가 정말 계시다라는 것을 우리는 확인하고 확실히 믿을 수 있습니다. тэр байгаль дэлхий, Библи, мэс чанар гэдэг энэ гурван зүйлийг шалгаад үзэх юм бол бурхан амьд байгаа юм байна гэдгийг баттай итгэх боломжтой байна. 예, 여러분 이거 꼭 한번 하고 나고 우리가 이제 구체적으로 배워야 되겠습니다. За энийг илүү тодорхой 이 중요한 성경인데요. За энэ их чухал үг байгаа. 하나님이 왜 사람 눈에 보이지 않는지 그 이유입니다. Бурхан яагаад хүний нүдэнд харагддаггүй шалтгаан нь энд гарч байгаа. 이 붉은 글씨입니다. Энэ улаанаар нь 꼭 이걸 기억하시기 바랍니다. заавал энийг санаарай. 볼황벌 순스. Бурхан бол сүнс. 같이 한번 읽어보시죠. хамтдаа уншгаая. 볼황벌 순스. 아주 중요한 말씀입니다. Энэ маш чухал үг байгаа. 자, 하나님의 영이시다라는 것은요. Бурхан бол сүнс. 여기 붉은 글씨를 Энэ 보시면요. улаанаар бичдэг харахад 자, 영은 сүнсэнд 살과 뼈가 없다는 겁니다. ясмах байдаггүй юм аа. 그래서 우리 사람 눈에 보이지 않는 Тийм 겁니다. учраас хүн бидний нүдэнд харагддаггүй юм аа. 네, 우리 사람들은요, Хүмүүс бид нар 사실 의심이 많이 있어요. маш их эргэлзээ тэнэгэлзээтэй хүмүүс. 그러죠? Тийм ээ. 다 의심이 있지 않습니까? Бүгд л эргэлзээтэй тэнэгэлзээтэй байна. 여기 한번 보시죠. За энийг нэг харъя. 자, 뭐라고 얘기합니까? Энэ хүн юу гэж байна?
눈에 보이지 않기 때문에 나 믿을 수 없어. Нүдэнд харагдахгүй байгаа зүйл би итгэх аргагүй. 이게 보통 사람이죠. Энэ бол нэг жирийн хүн. 그렇지 않습니까? Ингэж ярьдаг шүү. 무조건 믿을 수 없어요. Би шууд л итгэж чадахгүй. 예, 사람은요, 확인을 해서, 아, 이거 사실이구나. 그랬을 때 자연스럽게 믿어지는 거잖아요. Тэр хүн бол өөрөө нүдэрээ шалгаж үзээд үүний юм байна гэж одоо мэддэг үед аяанд итгэл төрдөг. 예, 이 의심하는 건 괜찮습니다. За ингэж эргэлзэн гэдэг зүгээрээ. 오히려 확인해보면 이런 분은 더 확실히 믿게 돼 있어요. Харин ч ингэж эргэлзэж байгаа бол шалгаад үзэх юм бол бацтай. 그런데 이 사람이 문제입니다. харин энэ хүн асуудал. 관심이 없어요. ямар ч анхаарал 나다 надад 하마고. хамаагүй. 뭐 창조가 계시든 성경이 사실이든 그게 나하고 무슨 상관이냐. Бүтээгч бурхан байна уу байхгүй юу? Библи үнэн худлаа надтай ямар хамаатай юм. 여러분 오늘 이 말씀을 듣는 분 중에 이렇게 자기 운명에 대해서 무가시한 분 한 분도 없기를 바랍니다. Энд үгийг сонсоод сууж байгаа хүмүүс донд өөрийнхөө хувь тавиланд ийм хайхрамжгүй хандах хүн нэг ч битгий байгаасаа гэж. 오히려 харин ч эсрэгээрээ 정말 이 성경이 하나님 말씀일까? үнэхээр энэ Библи бурханы 정말 천국과 지옥이 진짜 있는 걸까? там деваач үнэхээр байгаа 그래, болов 나는 어디서 와서 나는 어디로 가게 되는 уу? 걸까? Нэрээ би хаанаас ирээд ер нь хаашаа явж байгаа вэ? 한번 좋은 의미에서 의심도 해보고 확인도 같이 한번 해봅시다. Сайхан сэтгэлийн үүднээс нэг эргэлзэж үзээд хамтдаа шалгаж үзцгээе. 아시겠죠? Ойлгосноо? 예. 자, 정말 창조주 하나님이 계실까? Үнэхээр бүтээгч бурхан байгаа болов 네, 확인할 수 있습니다. шалгаж үзэж болно. 자, 이걸 한번 보시죠. За энийг харъя. 로마서 1장 20절입니다. Ром номын 1-20 дээр 읽으시죠. за уншиж өгье. ертөнц бүтээгдснээс хойш түүний үл үзэгдэх чанарууд түүний мөн хүч ба бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтгаан байхгүй. 예, 창조주 하나님은 영이시기 때문에 눈에 안 보인다 그랬습니다. Бүтээгч эзэн бурхан бол сүнс учраас нүдэнд харагддаггүй. 근데 그 보이지 않는 하나님께서는 불의 보라항이라고 말씀합니다. Гэхдээ тэрхүү нүдэнд үл үзэгдэх бурхан өөрийгөө бүтээгч бурхан гэж хэлж байгаа. 그래서 그 하나님께서 만드신 만물을 잘 살펴보면 그 창조주의 능력과 신성이 보인다라는 겁니다. Тэгээд түүний мөн хүч ба бурхан чанарыг нь бүтээгдсэн зүйлсээр нь дамжиж ойлгож харж болно гэсэн байна. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 창조주 하나님께서 계시다는 것은요, Үнэхээр бүтээгч бурхан оршин байгаа гэдэг нь 아주 어려운 게 아닙니다. тийм хэцүү зүйл биш. 그냥 상식적으로 조금만 생각해봐도 아, 하나님 계시구나 그거 알 수 있습니다. Тэгвэл эрүүл энгийн ухаанаар жоохон бодоод үзэхэд л мэдэх боломжтой юм. 자, 보십시오. Харъя. 히브리서 3장 4절에 있는 말씀입니다. Еврей номын 3-4 дээр хэлсэн үг байгаа. 읽어주시죠. Учир нь аливаа барилга хэн нэгнээр баригддаг. Харин бүх юмсыг барьсан нь бурхан мөн. 너무 당연한 얘기입니다. Энэ мэдээж хэрэг тийм ээ. 집마다 지은이가 있지요. Байшин болгонд барилгач нь байгаа. 그런 것처럼 만물을 지으신 이는 하나님이시다. Үүн шиг бүх юмсыг барьсан нь бурхан мөн юм аа. 자, 몽골 게르요. За Монгол гэр 이게 저절로 생겼다고 말하는 사람이 있다면 그건 이상한 사람입니다. 예. 정상이 아닙니다. гинэт бон гэж одоо өөрөө 네. бий болсон гэж ярьж байгаа хүн бол эрүүл ухаантай хүн биш баг. 자, 이 벌들이 집을 짓고 있습니다. За энэ зүгийнүүд гэрээ үүрээ барьж байна. 하나님께서 벌들에게도 지혜를 줬죠. Бурхангийн зүгийн хүртэл мэрэгүү ухааныг өгсөн. 이게 뭔지 아시겠죠? Энэ юу вэ? 예, 새 집입니다. Шууны үүр байна. 이걸 저절로 생겼다고 말하는 사람이 있습니까? Энийг байглаасаа аяндаа бий болсон гэж хэлж чадах хүн 그건 байна. 정상이 아닙니다. Энэ хүн бас эрүүл ухаантай хүн биш байна. 이건 새 집입니다. Энэ шууны үүр байна. 이건 사람이 새를 위해서 만들어준 거죠. Энэ бол хүн өөрийн ухаанаараа шууны төлөө хийж 이게 өгсөн. 개집입니다. Энэ нохооны үүр 이거 байна. 개가 만들었습니까? Энэ нохоо өөрөө хийсэн. 개에게는 그 능력 없습니다. Нохоонд ийм чадал байх. 개를 사랑하는 주인이 만들어준 거죠. Нохоогоо хайрладаг эзэн нь хийж өгсөн байна. 자, 이 놀라운 이 건물들 보십시오. Ийм гой байшингууд байна. 예, 사람 참 대단합니다. Энэ бол үнэхээр мундаг 예, тийм ээ. 이 지구 모형입니다. Энэ дэлхийн одоо бөмбөрцөг. 이거 사람이 만들었습니다. Энэ бөмбөрцгийг бол хүн хийсэн. 자, 우리가 살고 있는 집 지구입니다. За гэхдээ бидний амьдарч байгаа гэр буюу дэлхийн бөмбөрцөг. 자, 이건 누가 만들었습니까? Энийг хэн бүтээсэн болоо? 바로 창조주 하나십니다. Бүтээгч бурхан юм. 이힌 보르황 탱그르바 가즈립 부떼제 말씀을 하고 계시죠. Ингэж айцсан шүү 예. тийм ээ. 저절로 생긴 건 없는 거예요. Аяанда ганцаараа бий болсон зүйл гэж байхгүй. 그리고요, 창조 하나님께서 계시다라는 것은
이 만물을 보면요, 법칙이 있어요. Үнэхээр бүтээгч бурхан байгаа юу гэдгийг харах боломж нь энэ сансар огторгүй түмэн байдлыг харах юм бол тэн дотор хууль үйлчилж байгаа. 그냥 무질서하는 게 아니라 질서가 있어요. Ямар ч дэс дараалалгүй зүйл биш энэ чинь хуультай дараалалтай юм байгаа. 3,500년이 있던 욥기 38장 33절에 하나님께서 이렇게 사람에게 물어보십니다. 3500 жилийн өмнө бичигдсэн энэ Йов номон дээр бурхан ингэж хүнээс асууж байгаа. 읽어주세요. Уншиж өгье. Чи Тэнгэрийн тогтоолуудыг мэдэх үү? Хууль захиргааг нь дэлхийд тохируулж чадах уу? 예. 이 우주 만물, 하늘에 보면 하나님께서 질서와 법칙을 넣어놨다 그 말입니다. Энэ сансар огторгүй түмэн бодис Тэнгэрийг харах юм бол болохоор бурхан хууль буюу тогтоолуудыг тавьсан гэсэн. 예, 이것이 정말 이 법칙과 질서를 부여하신 창조주가 계시다는 증거다 그 말입니다. Тэгэхээр энэ бүх түмэн бодис оршиж байгаагийн шалтгаан нь энэ дотор хууль дүрм, эмх журам үйлчилж байгаа гэдэг нь бурханы бүтээсэн зүйл мөн гэдгийг нотлохоо юм. 네, 여러분 이거 보십시오. За энд сарыг 자, 이 아이작 뉴턴이라는 사람인데요. за Исаак Ньютон гэдэг хүн байна. 네, 이 사람은 이 성경을 확실히 믿고 구원받은 사람이었어요. Энэ хүн бол Библи баттай итгэдэг авралыг авсан хүн байсан. 그는 이 사과 나무에서 사과가 떨어지는 것을 보면서 정말 깊이 생각하기 시작했어요. Ингээд нэг өдөр энэ хүн алюминий модноос алюм унаж байгаад нэлээд үнцгийг бодсон байна. 왜 모든 물건은 밑으로 떨어지는 걸까? Яагаад бүхий л эд материал доош ундын болоо? 예, 우리 같으면은요 사과 떨어지면서 아이고 웬 사과 하면서 얼른 주워서 먹었겠죠. Хэрвээ бид нар харж исэн бол алюм унаж байгаад оо яасан сайхан алюм бэ гэж очил идэхэ бодно тийм ээ. 예, 근데 그는 과학자였습니다. Гэтэ энэ хүн шинжлэх ухаанч хүн байсан. 예, 이 과학자가 이런 말을 했어요. Энэ шинжлэх ухаанч эрдэмтэн хүн ингэж 읽어주세요. уншиж өгье. Хүн байгаль сансар огторгүй гайхамшиг харсан хэрнээ бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй бол тэрээс сэтгэцийн өвчтөөр эсвэл шудраг бус хүн юм. 예, 우주 만물을 이렇게 보면서 창조주 하나님을 믿지 않는 사람은 정신이 아프거나 정직하지 않은 Энэ 사람이다. хүн байгаль түмэн байдлыг харсаар байж бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй бол тэр хүн нэг сэтгэцийн өвчтөө эсвэл нэлээд шудраг бус нөхөр байна. 만유 인력의 법칙을 발견한 아이작 뉴턴의 이야기입니다. За таталцлын хуулийг бүр илрүүлсэн Исаак Ньютон гэдэг хүний хэлсэн үг байна. 예, 이 우주 만물은요 다 움직이고 있다라는 거 아시죠? Энэ сансар огторгүй чинь өөрөө бүгд хөдөлгөөнд оршиж байгаа. 태양도 움직이고 있습니다. Энэ нар хөдөлж 수성, байгаа. 금성, 지구, 화성, 목성 이런 모든 별들이 다 움직이고 있습니다. Сансар, сугар, 네. гариг, гууд гариг энэ бүхий гаригууд маань хөдөлж байгаа. 예, 여러분 보십시오. Та бүхэн хардаа. 이 달입니다. За энэ сар байна. 달이 없으면 지구에 생명이 살 수 없어요. Сар гэвэл байгаагүй байсан бол дэлхий дээр амьд орших боломжгүй. 근데 지구가 이 달을 딱 붙잡고 있기 때문에 이 우주 공간으로 이 달이 가지 않는 거예요. Дэлхий энэ сарыг яг зуураад тодорхой зайд байж байгаа учраас сансрын одоо хоосон зай руу явахгүйгээр ингэж явж байдаг. 하나님께서 만물을 다 붙잡고 계신 힘이 있습니다. Бурхан өөрөө түмэн бодисыг зуурч байгаа хүч байгаа. 여러분, 지금 우리 몽골은 만약에 여기 있다고 칩시다. За одоо энд Монгол байгаа гэж бодъё л доо. 예, 그러면은 이 옆이나 이 반대편 사람들은요 반대로 이렇게 살고 있는 거예요. Тэгвэл энэ баруун талд, урд талд, зүүн талд байгаа хүмүүс ингээд доошоо хараад амьдарч байгаа гэсэн үг үү? 그런데 와 하고 비명 지르고 떨어지는 사람 없죠. Тэгэл доошоо харслаа гэж хашгирч унаад үхээд байгаа хүмүүс байхгүй юу? 그리고 전 지구의 78%가 바다인 거 아시죠? За тэгээд дэлхийн бөмбөрцгийн маань 네. 78% нь одоо далай гэдгийг мэдэж 근데 байна. 이 물이 쏟아지지 않습니다. Гэтэл энэ ус ингээд доошоо хасрахгүй байна. Тийм ээ? 왜요? Яагаад? 하나님께서 다 이 중앙에 붙잡는 힘을 넣으셨기 Бурхан 때문입니다. энэ дэлхийн төвд нь цүн буюу энэ дэлхийн таталцлах гэдэг 네. зүйлсийг хийх хүчийг 우리는 оруулсан. 기적 속에 살고 있는 거예요. Бид энэ гайхамшиг дотор амьдарч байгаа хүмүүс 네. шүү.
히브리서 1장 3절에요. Еврей 1:3 дээр 하나님께서 그 능력의 말씀으로 만물을 딱 붙잡고 계시다라고 말씀하시는 энэ 거예요. бурхны эрх мэдлийн үгээр бүхнийг нь бүх бариад зуурж байдаг гэсэн байна. 또 이것도 보십시다. За энийг харъя. 자, 이거 한번 보세요. За энийг харъя. 이런 사진 보신 적 있는지 За 모르겠어요. ийм зураг урд нь харж ирсэн болов? 예. 이게 별이거든요. Энэ одоо од байхгүй юу? 예. 근데 우리가 밤에 별을 보면은요. Тэгээд бид нар болохоор шөнө од харахаар 정말 몽골에 오면은 정말 특별한 것이 바로 밤하늘에 막 그 별들이 쏟아질 것 같처럼 반짝거리는 거잖아요. үнэхээр Монголын одоо хамгийн сайхан нэг зүйл нь бол одоо шөнийн тэнгэр дэх од бол дээрээс асгарч байгаа юм шиг л харагддаг. 그런데 별을 보면은 이렇게 어지럽게 이렇게 안 돼 있고 그냥 반짝반짝 빛나고 있죠. Тэгээд бидний нүдээр ингээд одыг харах юм бол ингээд 네. нэг толгой ирсэн юм биш одоо гоё байрандаа гэлэлдаад байж идэг штэ. 그런데 이건 실제로 별을 찍은 사진인데 특수 사진입니다. А гэхдээ энэ онцгой аппаратаар яг боддоор энэ одыг дарсан яг л ийм гардаг байна. 한 지점을 포커스를 딱 잡아놓고요. Нэг одоо төвийг яг фокусаа болгож тохируулж байгаа. 고속으로 빠른 속도로 연속으로 사진을 착착착착 찍은 거예요. Маш хурдтайгаар камераараа 네. ингээд маш хурдтайгаар дарааллуулаад 네. баахан зураг дарчдаг байна. 그러면 그 별들이 다 이렇게 움직이고 있는 게 찍히는 겁니다. Тэгэх юм бол тэр однууд бүгд ингэж хөдөлж байгаа нь харагддаг. 정말 정신없죠? 예? Одоо ингээ харахад амар ээрэлж 맞습니다. байгаа. Яг 온 우주에 있는 수많은 별들이 셀 수 없는 별들이 다 움직이고 있어요. энэ бүх тэнгэрт байгаа энэ тоолын аргагүй энэ од чинь ингээд эргэлдээд хөдөлж байдаг. 근데 아세요? Гэтэ мэдхүү. 그 별들이 다 가는 길이 다르다는 거예요. Энэ од болгон өөр өөр 네. замтай байдаг. 그리고 속도도 달라요. Хурд нь хүртэл өөр, 방향도 달라요. чиглэл нь өөр гэж байгаа. 부딪히지 않도록 Хоорондоо мөргөлдөхгүй байхаар 그게 미세하게 조정되어 있는 거예요. бүгдийг нь нарийн тохируулсан байна. 여러분 이거 사진 보세요. Энэ зургийг одоо. 이 지구인 건 아시겠죠? За энэ бол дэлхийн байна гэдгийг мэдж байгаа. 근데 지구 주변에 이게 뭘까요? Энэ иргэн тойронд юу байна вэ? 이게 뭐야? Энд юу вэ? 이게 인공 위성이라는 Юу 것들입니다. хиймэл дагуул гэдэг зүйл. 예, 우리가 우주선으로 팍 쌓아 올려서 지금 3,000개 이상의 이 인공 위성이 지금 주기주위를 돌고 있어요. За одоо бид нар сансарт ингээд хиймэл дагуул хөөрөгж байгаа. Одоо энэ манд 3,000 гаруй даваад ингээд дэлхийг тойрч байдаг байна. 그리고 10,000개 이상의 이미 수명이 다 끝난 그런 위성들 또는 우주 쓰레기라는 것들이 막 돌고 있어요. За тэгээд мөн 10,000 хол давсан 네. одоо тэр нөгөө одоо хугацаанд дуусчихсан тэр одоо хиймэл дагуулууд мөр баахан одоо хог хаягдлууд 정말 많지요. тойроод байж идэг одоо үнэхээр их байгаа. 자, 이렇게 인공 위성들이요. Ийм одоо хиймэл дагуулууд 지구 주위에 수천 개가 지금 돌고 있습니다. дэлхийг тойроод хэдэн мянган ширхэг эргэлдэж байгаа. 그런데 보셔요. Гэхдээ хараа. 다 그 인공 위성도요. 그 위치, 날아가는 길, 그걸 다 조정해야지 그게 사고가 안 나는 거예요. Энэ хиймэл дагуулуудыг 네. гэсэндээ хөөргөх болгондоо тэр одоо замыг нь хэмжээг нь одоо хэмжүүрийг нь тогтоож ийж одоо хөөргөх ёстой ойлгосон ш. Тэгэхгүй бол 근데 여기 러시아의 이 1933년에 발사한 위성하고요. 미국의 이 위성이 잘못하면 지금 부딪히게 생겼다고 지금 문제가 되고 있어요. За энэ Оросын 1933 онд хийсэн хиймэл дагуул Америкийн энэ хиймэл дагуул 네. хоёр одоо бараг мөргөлдөх гээд байна гэж асуудал үүсэж байна гэж ярьж байгаа. 여러분 보세요. За хараа. 우리가 이 도로에도 운전할 때 보면 질서가 있잖아요. За энэ зам дээр зам тавьчихсэндээ жолоо барих юм бол 지난 주말 대가 아, 지난주 토요일 낮 전남 피해를 줄일 수 있었습니다. 질서를 보도에 지키고 임진수 있다. 기자입니다. 마시는 бүгд үрмээрээ явж байгаа. 근데 질서를 지키지 않는 지난주 차가 토요일 있으면 낮 큰일 전남 나는데. 여수의 한재 사거리 차선을 벗어난 2.5톤 화물차가 무서운 속도로 달립니다. 길 건너편에선 마주선 차량 10여 대가 신호를 기다리는 상황. 빠르게 역주행하던 화물차 운전자는 맞은편 차량과 부딪히기 직전 핸들을 왼쪽으로 꺾습니다. 보십시오. 지난 주말 엄청나죠? Амар 네. 자, 이 영상도 보십시오. За энэ 자, 이렇게 차선이 그려져 있고 차들이 질서 있게 쭉 이동하고 있어요. За ингээд машины одоо засархаа замын зураас байна. Яг энэнийхээ дагуу машин. 질서가 있습니다. 법이라는 게 있어요. За энэ дээр хууль үйлчилж байгаа дүрм үйлчилж 이건 байгаа. 사람들이 정해놓은 거잖아요. Энэ хүмүүсийн өөрсдөө
явагддаг нь тогтоосон. 왜요? Ягаад вэ? 사고 나면 안 되니까. Асуудал гарч болохгүй учраас. 자, 그런데 보세요. 자, 어떻습니까? За яасан бэ? 다 그 법대로 질서대로 갔을 때는 안전했어요. Бүгдээрээ хуулийн дагуу дүрмийн дагуу явж байхад аюулгүй байсан. 그런데 이 차가 바로 그 법을 어겼잖아요. Тэгэл яг энэ хойдлын машин тэр дүрмийг хуулийг зөрчсөн. 그러니까 다 문제가 생기는 거예요. Тэнгүүд эргэн тойрноос нь асуудал гараад ирж байгаа. 자, 다시 한번 이걸 За, 보세요. дахиад энийг харъя. 예, 좀 어지럽겠지만 보셔요. Босгоо эргэлмээр юм чинь харъя. 이 수많은 별들이 있잖아요. Энэ хэдэн зуун мянган энэ одод 다 움직이고 있습니다. бүгд хөдөлгөөнд оршиж байна. 그런데 Гэхдээ 충돌하지 않아요. хоорондоо мөргөлдөхгүй. 왜 그런지 아십니까? Ягаад гэдгийг мэдгүй. 창조주 하나님께서 그 위치와 가는 길과 속도를 다 그것을 조정해 놓으신 거예요. Бүтээгч эзэн бурхан өөрөө тэр явах ёстой замыг нь, хурдыг нь, тэр бүх зүйлийг нь тохируулаад бүтээчихсэн учраас. 바로 창조주 하나님이 계시다 그 말입니다. Энэ хараа бүтээгч бурхан байгаагийн нотлохоо юм. 자, 이 말씀 한번 보셔요. За энэ үгийг харъя. 이거 보셔요. За энийг харъя. 이사야 48장 13절 Исая намын 48:13 읽어주세요. уншиж өгье. Мутар минь дэлхийг суйрлуулан, баруун мутар минь тэнгэрийг дэлгэв. Би тэднийг дуудахад тэд хамтдаа зогсов. 예, 하나님께서 우주 만물아 다 움직이게 하셨다 그랬어요. Бурхан өөрөө сансар огторгүй түмэн бодисыг хөдөлгөж байгаа гэсэн. 그래서 하나님께서 천지를 부르시면 다 멈춘다 그 말입니다. Тэгээд бурхан өөрөө тэнгэр газрыг дуудахад тэд хамтдаа зогсдог гэсэн. 바로 하나님의 권능이십니다. Бурханы хүч байна. 또 이것도 보십시오. Энийг харъя. 자, 욥기 38장 5절 말씀 Яв номын 38:5 읽어주세요. химжүүрүүдийг нь хэн тогтоосон бэ? Чи мэддгээс хойш хэн дээр нь шугам татсан бэ? 예, 모든 별들의 크기가 달라요. Бүх одод эрхсүүдийн хэмжээ нь өөр. 지구의 크기도 다르죠. Дэлхийн хэмжээ ч өөр. 예, 지구보다 더 큰 별들도 있고 지구보다 작은 별들도 있어요. Дэлхийгээс том гаригч байгаа, дэлхийгээс жижигхэн ч гариг байгаа. 그리고 지구의 위치는 특별한 위치예요. Тэгээд энэ дэлхийн яг одоо байршил нь маш онцгой. 자, 태양계를 돌고 있는 이 많은 별들 중에 За нарны аймгийн энэ онцгой гаригууд дотор 지구는 바로 이곳에 있습니다. дэлхий яг энд байна. 또 지구의 크기를 보세요. Дэлхийн хэмжээг харъя. 자, 하나님 말씀하십니다. Бурхан айлсан байна. 지구의 크기가 왜 이런지, Дэлхийн хэмжээ яагаад ийм болсныг 태양으로부터 지구의 위치가 왜 이곳에 있는지 네가 아느냐라고 물어보시는 거예요. нарнаас яагаад ийм алслагт, ийм зайд би тавьсныг чи мэдгүй гэж асуусан. 지금의 크기, 지금의 위치가 아니면은 사람이 살 수가 없기 때문입니다. Дэлхий яг одоогийн байршилтаа, яг одоогийн хэмжээндээ биш байсан л бол хүн энд амьдарч чадахгүй байх байсан байна. 태양으로부터 지구는 1억 5천만 킬로미터 떨어져 있어요. Нарнаас дэлхий бол 150 сая км-ийн зайд оршдог. 조금만 가까워지면 뜨거워서 다 타 죽는 거예요. Жохон лойрхон бол шатаад бүгд дэлбэрч өгнө. 조금 멀어지면 추워서 다 얼어 죽는 거예요. Энэ замаасаа жохон хойшлчих юм бол бүгд хүлдэж өгнө. 지금의 위치, Яг одоогийн энэ байршил 물이 액체 상태로 존재할 수 있습니다. юу вэ? Ус шингэн хэмжээнд байдалтай оршиж чадах. 지금보다 지구가 작으면요, 잡아주는 힘이 약하기 때문에요, 공기가 다 날아가 버려요. Одоогийнхоосоо дэлхий жоохон жижигхэн байсан бол нөгөө таталцлыг хүч өөрчлөхгүй учраас агаар мандал бүгдээрээ гадагшаа хөөрөө явчих. 즉 사람이 살 수 없다 그 말입니다. Өөрөөр хүн амьдарч чадахгүй гэсэн. 여기 이영욱 씨라고 한국에서요, 이 우주를 연구하는데 가장 똑똑한 사람입니다. За энэ Солонгосын одоо сансар судлалын төвийн хамгийн ухаантай одоо тэр эрдэмтэн хүн ярьж байна. 이 사람은 과학자인데요. Энэ хүн ба шинжлэх ухаанч 한번 хүн. 들어보세요. Яриаг сонсъё. Сайн байцгаана уу? Үг байна. Энэ асар том сансар окторгой дотор байгаа бидний байр суурь, оршин тогтнох учир юунд байна вэ гэдэг асуудал нь шинжлэх ухааны хувьд бодож байгаа юм. Нар байна, бас бод, сугар, дэлхийн ангараг гэдэл байдаг шүү дээ. Гэхдээ дэлхийн байрлал байна шүү. Маш онцгой газар юм. Нартай их ойр байдаг бод, сугар гаригууд нь халаад ямар ч ус байдаггүй. Бүгд уурсчихсан. Эсрэгээр нь ангараг гариг нь их хүйтэн их хол байдаг болохоор
Харин зөвхөн дэлхий дээр л ус шингэн байдлаар байж болдог байна. Дэлхий жоохон ойрхон байсан бол ус юу ч үгүй ширгээд мөн их хол байвал ус хөлдөх болно. Хэрвээ энэ дэлхий ялимгүй том эсвэл жижиг байсан бол яах байсан бол дэлхий одоогийн хэмжээнээс хэрвээ сартай адил ч юм уу эсвэл жижиг байсан бол таталцлын хүч их бага байна. Тэгвэл агаар мандал байх боломжгүй гадагшаа хөөрөөд өгнө. Бидний дэлхий яг тохирсон хэмжээтэй. Мөн нарнаас яг тохирсон зайд байдаг болохоор харьцангуйгаар хөнгөн ус төрөгч ба гээл зэрэг нь дэлхийгээс амархан хөөрдөг байгаа. Дэлхийгээс энергийн хүчээр амархан гадагшилдагч нөгөө талаар жоохон хүнд хүчил төрөгч азаа зэрэг нь гадагшилдаггүй. Дэлхий дээр үлддэг. Нэг ёсондоо англин ялгах ажил нь дэлхий дээр бий болсноор эхний үе шат бүрэн дууссан гэсэн үг. Хүнийг бүтээхийн тулд бүрэн бэлтгэгдсэн дэлхий дээр бид амьдарч байна. Энэ бүгд санамсаргүй гинэт бий болох магадлал дэндүү бага. Автомашины үйлдвэр бид жижиг машин хийхэд бараг 10,000 гаруй эд анги хэрэг болдог үстэй. Тэр 10,000 гаруй зүйл бүгд ингэж байж байлаа. Тэгтэл хар салхи тэр машины үйлдвэрийг дайраад өнгөрөхөд маш хүчтэй хар салхи тэр олон хэсгийг тэнгэрд хийсгэж гинэт унагсан чинь тэр нь автомашин болно гэсэн үг үү? Тийм байх магадлалаас илүү бага гэсэн үг. Бидний дэлхий гинэт так гэдэл бий болоод эцэстээ 15 тэрбум жил өнгөрсний дараа хүн болох бид нар дэлхий дээр бий болох хүртэл энэ бүх болзол нөхцөл аяндаа бүрэлдэн гэдэг магадлалыг тооцсон үзвэл тэр маш олон төрлийн байгалийн элементүүд болон байгалийн хууль нарны аймгийн асар нарийн болцлууд гэдэг. Тэгвэл бидний дэлхий нь хүн бидний төлөө зориулгдан төлөвлөгдсөн биш үү? Энэ бүхэн санамсаргүй бий болох магадлал тийм бага байгаа юм бол анхнаасаа хин нэгний онцгой төлөвлөгөөгөөр бүх зүйл бүтээгдсэн биш үү? Хэрв тийм бол хэн гэсэн асуулт гарч ирж байна. Бурхан гэж үнэхээр байгаас өөр аргагүй юм гэж юу? 여기 보십시오. 자, 근데 자네. 네. 그는 자기는 과학자라고 밝히지 않습니까? За энэ хүн өөрийгөө шинжлэх ухаанч гэж 그러죠. хэлж байна тийм ээ. 네, 저는 과학자인데 Би шинжлэх ухаанч хүн. 이 저절로가 아니라고 말하잖아요. Эрдэмтэн хүн гэхдээ энэ аяндаа биш юм шиг байна 네. гэж. 그럼 보십시오. За та. 이 한번 보십시오. За энийг хамтаарай. 정말 하나님이 계시다라는 또 증거가 있어요. үнэхээр 창조주 하나님이 계시다라는 бүтээгч бурхан амьд байгаа гэдэг бас нэг 증거가 있습니다. баталгаа байгаа. 자, 이 만물 속에는요 설계도가 있어요. Энэ бүх түмэн бодис зураг төсөл гэж байгаад байна. 예, 원소기호가 있습니다. 원소가 있습니다. Химийн элемент орсон байгаа хгүй. 여러분 옛날에 학교 다닐 때요 За одоо сургууль сурдаг байхдаа 이런 원소기호를 이렇게 외워보신 적이 있을 за 거예요. энэ химийн элементийг бүгдээрээ ингээл хэвлэж аваад цээжилжсэн удаа таах тийм ээ. 이 원소가 103개입니다. За 103 химийн элемент байгаа. 우리가 살고 있는 이 우주 만물의 형체를 가지고 있는 것은 이 103개의 원소로 이루어져 있는 거예요. За бидний амьдарч байгаа нүдэнд харагдаж байгаа энэ түмэн бодис маань энэ 103 ширхэг элементээс л бүрдсэн байх юм. 예, 이게 바로 물질을 이루고 있는 설계도다 그 말입니다. За энэ альва биетийг бүрэлдүүлж байдаг энэ элементийнх нь. 자, 이것들입니다. За эдгээр нь 1번이 수소입니다. за нэгдүгээр одоо ус төрөгч байна. 2번이 헬륨입니다. За 헬륨 гэдэг одоо 6번이 탄소입니다. за 6 нь одоо 7번이 질소입니다. 나트륨. 예, 이거 보십시오. За одоо энэ элементүүд байна. 오스입니다. За энэ ус байна. 오스는 H2O입니다. За H2O хэлбэртэй байдаг. 수소 원자 2개와 산소가 하나 붙어서 물이 되는 겁니다. За нэг хүчил төрөгч одоо хоёр одоо элементтэй нийлээд ус гэдэг элемент бүрэлдэж байна. 자, CO2 За CO2 이산화탄소입니다. за одоо нүүрс хүчлийн хий гэдэг. 이거 대기 오염에 아주 치명적 안 좋은 За 거잖아요. энэ агаар бохирдол одоо маш одоо нөлөөтэй муу. 이거보다 더 위험한 것이 바로
일산화탄소입니다. За энэ дээр энэс илүү аюултай нь болохоор нүүрс хүчлийн одоо дутмаг хий гэж. 이게 탄소 하나와 산소 하나가 붙어서 만들어진 일산화탄소인데 이것을 호흡하게 되면 심하면 사람이 사망하죠. За одоо нүүрс хүчлийн энэ элементийг нь одоо хүн амьсгалах юм бол одоо маш аюултай тохиолдол үхэлд хүрдэг гэж 자 байна. 보십시오. За 이것이 만물을 형태를 이루고 있는 바로 설계도 원소라는 겁니다. за энэ бүгд ердөөсөө л энэ бидэндээ нүдэнд харагдаж байгаа түмэн байцсад одоо бий болгосон энэ химийн элементүүд байна. 이 만물이 저절로 우연히 생긴 게 아니라는 것을 바로 이 원소 기호가 그걸 설명해 주는 거예요. Энэ түмэн байцс чинь өөр аяндаа гинэц бий болсон биш юм аа гэдгийг энэ элемент өөрөө тайлбарлаж 그리고 байгаа. 생명은 또 어떻습니까? За тэгээд 생명. за хүн одоо хүн амьд гэж бий. 살아있는 생명입니다. Бүхэл амьд биет байна. 모든 생명은 바로 설계도가 있습니다. За мөн бүхэл амьд биетэд түмэн байдлаас зураг төсөл байна. 그걸 DNA, DNK라고 За 합니다. энийг ДНК буюу DNA гэж хэлдэг. 여러분 보십시오. За харъя. 창조일까요? 저절로일까요? Үнэхээр бүтээл юм болов айлсвал хувьсаад бий болцсон болов. 예, 여러분 보십시오. Нэг хардаа. 저절로 생겼다, 진화되었다는 이론이 있습니다. За аяндаа бий болсон, хувьсаж бий болсон гэдэг хувьслын онол байна. 아무것도 없다가 Юу ч байхгүй хоосон газар дээр 어떤 단세포 물질이 생겼다. нэг жижигхэн 물질에서 아메바가 나오고 бит бий болоод амиг бий болоод 여기에서 물고기, 어류, 파충류, 영장류, 사람이 за 되었다. энэ амиг гэдэг жижигхэн бодис нь одоо 네. загас болоод хоёр бүлтэн болоод одоо нохоо болоод юу сармагчин болоод хүн болсон байна. 자 보십시오. За харъя. 자 사람과 물고기는 조상이 같다. Хүн ба загасны өв дэвс нь адилхан юм а. 진짜 이거 믿으셔요? Та энэнд итгэж байна уу? 그러면 자가스 먹으면 안 되죠. Тэгвэл одоо загсаа идэж болохгүй шүү дээ. 말도 안 되는 거예요. Юм байж болохгүй. 원숭이와 사람이 조상이 같을까요? Сармагчин хүн хоёрын өв эзэг ижил юм болов? 여러분 지금 과학 시대입니다. Одоо шинжлэх ухааны үед амьдарч 자 байна. 설계도가 달라요. Энэ нараа одоо тэр бүтцэн л өөр ихгүй. 사람의 DNK는 46개입니다. За хүний ДНК бол 46 ширхэг. 자가스 Загас 102개, 102 ширхэг. 몰 Уурных 38, 38. 너허이 헐허이, 22. 우허이 짤 틀려요. Өөр байгаа ч тийм. 네? 사람학생 태운도 네. 여러분 보십시오. 오랜 세월이 지나면서 Маш шүр хугацаа өнгөрөөд 물고기가 변화해서 загас өөрчлөгдөөд 예, тусаад 도마뱀이 되고 бүрүүл болоод 예, 그것이 이제 예, энэ 땅으로 나와서 газар дээр гарч ирээд 예, 그것은 원숭이가 되고 сармагчин болоод 그것이 사람이 되었다. ингээд хүн болцсон ба. 이건 너무나 어처구니 없는 얘기입니다. Энэ одоо үнэхээр одоо байж болох юм. 여러분 이거 보세요. Та бүхнийг хардаа. 모든 생명에는 전부 DNK가 다 달라요. Бүх одоо түмэн байц. 양파는 16개, Одоо сонгон 16, 수박은 22개, таруус 10, 22, 솜스 두친 냄, 차강 만진 아로 냄, 차강 보따 허름 두루, 옥수수 20개, эрдэн шиш 20, 예, 토마토 24개. томат 24. 자, 짐승들도 마찬가지 다 다릅니다. Амьтд 다 бүгд 다릅니다. ДНК-ийн хэмжээ. 자, 이게 바로 설계도예요. Энэ өөрөө одоо зураг төсөл гэхгүй. 여러분, За, 이거 보세요. энийг харъя. 이 사람이 Энэ хүн 리처드 도킨스라고 하는 영국 사람인데 정말 그 진화론이 사실이다라고 가장 강하게 주장하는 за 사람입니다. Ричард Докинс гэдэг одоо англи хүн бөгөөд энэ хувьслын онолыг үнэхээр зөв үнэн гэж одоо их хүчтэйгээр 창조주는 없고 모든 것은 다 저절로 생겼고 진화되었다라고 주장하는 사람입니다. бүтээгч бурхан гэж байхгүй бүх 네. зүйл аяндаа хувьсаж бий болсон гэдгийг бүр хүчтэй одоо ярьдаг хүн байна. 그래서 이 사람에게 방송국에서 찾아가서 질문을 За 했습니다. тэгээд энэ хүнээс одоо телевизээс очиж ярилцлага авч асуулт асуусан. 자, 과학적으로 DNA가 바뀌면서 새로운 생명이 됐다라는 증거가 있습니까?
За 하나라도 있습니까? шинжлэх ухааны үүднээс таныг тайлбарлаад өгөөч. Энэ одоо нэг жижигхэн амиа гэдэг бит чинь өөрөө ДНК-н бүр хувьсаж нэмэгдэх нэмэгдээ хасагдаад өөр бит болсон тийм одоо нотлохоо байна уу? Энийг нэг хэлээд өгөөч гэсэн. 이 사람이 10초 동안 대답을 못해요. Энэ хүн 10 секундын турш хариулж чадахгүй. 그리고 촬영 그만합시다. Тэгээд 나가요. одоо нэвтрүүлгээ бас нэвтрүүлгээ болоо гэдэг ингээд зогсоодог. 자, 보십시오. За харъя. 하나님께서는요, Бурхан болон 처음부터 종류대로 종류. анхнаас нь төрөлөөр ингэж байгаа. 여기 봐봐요. Эндээс хардаа. 사람이 있잖아요. За хүн 46개야지 정상입니다. 염색체가. 46 хоромсоомтой байж ич хүн 그런데 гэхдээ 어떤 이유든지 하나가 문제가 생겼어요. ямар ч шалтгааныг мэдгүй нэг хоромсоомд нь асуудал үүсчихээр 그러면 이런 문제가 되는 거예요. хүлийн тернер хам шимж гэдэг 예. одоо өвчтөд төрдөг. 이렇게 장애인이 태어나요. Ингэж одоо өвчтөд төрдөг байгаа. 슈퍼인간이 되는 게 아닙니다. Супер хүн болж төрдөм биш. 그리고 Тэгээд 46개가 정상인데 어떻게 된 게 하나가 더 많아요. за 46 байх хэвээр хоромсоом чинь нэгээр нэмэгдээ гараад ирж байгаа. 그러면 다운증후군이 되는 거예요. Тэнгүүд даауны хам шинжтэй хөвгт төрдөг. 예, 이런 장애인으로 태어나는 겁니다. Ийм одоо хөвгт болж төрдөг. 예, 지능도 낮고 또 빨리 사망하죠. Оюун ухаан нь ч илүү дорд одоо хурдан өөд болдог. 또 13번째 DNK에 문제가 생기면은요, За мөн 13 дахь хоромсоомонд нь асуудал үүсгэх юм бол 또 이런 신드롬이 생겨요. патау хаам шинжтэй 네. өвчин төрдөг. 13번째 이 DNK에 문제가 생겼어요. Юу хүний тэр 13 дахь ДНК-д нь асуудал үүсэнгүүт. 그럼 또 이렇게 안타까운 일이 Тэгээ 벌어지는 ийм 거예요. харамсалтай зүйл болдог. 또요, 응? 18번째 DNK에 또 문제가 18 생겼어요. дугаар хоромсоомонд нь 3 гараар асуудал үүсвэл 네, 그럼 이런 문제가 되는 겁니다. бас ийм Эдвард 네. хаам шинжтэй хөвгт төрдөг. 여러분 보십시오. Гартаа. 46개야 되는데 또 Y 염색체가 하나 더 많아. За 46 X Y байх хэвээр л нөгөө X хоромсоом дахиад нэг нэмэгдчихэж байгаа. 문제가 되는 거예요. Бүгд л асуудалтай болчихж байгаа. 여러분, Үнэхээр 하나님은 처음부터요, Бурхан анхнаас нь 처음부터 창조하셨다고 말씀하시는 거예요. анхнаас нь Бурхан төрлөөр нь бүтээсэн гэж альтж 네. байгаа. 모든 물질에도 원소라는 설계도가 있고, Бүх амьд биетүүдэд тэр элемент гэдэг зүйл байгаа. 모든 생명에도 DNK라고 하는 설계도가 있는 거예요. Бүх амьд биетүүдэд ДНК гэдэг одоо зураг төсөл нь явж байна гэсэн үг. 창조주 하나님이 계시다는 증거입니다. Энэ нь өөрөө бүтээгч Бурхан байгаа гэдгийг нотлох юм. 자, 이걸 한번 보십시오. За үүнийг харъя. 창조주 하나님이 계시다라는 Бүтээгч Бурхан байгаа гэдгийг 너무나 또 확실한 증거가 있어요. бас баттай нэг нотлохоо байна. 예, 모든 창조주 하나님께서 모든 짐승에게는 특별한 능력과 기질을 주셨다라는 За 거예요. бүтээгч Бурхан маань араатан амьдтад өгсөн төрөлхийн чанар бөгөөд чадвар гэдэг зүйл байна. 하나님께서요, Бурхан 사람에게 이렇게 말씀하십니다. хүнд ингэж ялсан. 욥기 12장 7절부터 11절 성경에 Яв 12-ийн 7-оос 11 дээр 읽어주세요. уншиж өгье. Харин одоо араатан амьтдаас асуу. Тэд чамд сургаг. Мөн тэнгэрийн шуудаас асуу. Тэд чамд хэлж өгөг. Эсвэл газар дэлхийтэй ярилц. Тэрээр чамд сургаг. Далайн загас чамд тунхаглаг. Эзний мотор үүнийг хийсэн гэдгийг энэ бүгдийн донд хэн мэддэггүй юм бэ? Түүний моторт аливаа амьд бүхний амь хийгээд бүх хүн төрлөختний амьсгал байдаг. Ам хоолоо амтлагын адил чих үгийг нягталдаг болсон. 예, 짐승에게 물어보고 하늘의 새에게 물어보고 땅에게 물어보고 바다의 물고기한테 물어보라. Араатан амьтдаас асуу, тэнгэрийн шуудаас асуу, газар дэлхийгээс асуу, 네. далайн загсаас чи асуу. 자, 물어보라는 게 무슨 뜻이겠어요? Асуу гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ лээ? 살펴보라는 거죠. Чи нэг ажиглаад 관찰해보라는 겁니다. сайн ажиглаад хараах гэсэн. 그러면 이런 만물이 창조주 하나님이 계시다는 것을 사람에게 설명해 준다 그 말이에요. Тэгвэл энэ төвөн бодис чинь бүтээгч Бурхан намайг байгаа гэдгийг хүн чамд тайлбарлаж өгнө гэсэн байна. 모든 짐승에게 새끼를 사랑하는 마음 주셨어요. Бүх араатан амьтдад үр зулцгаа хайрлах сэтгэл өгсөн. 그러죠. Тийм ээ? 새끼를 사랑하는. Үр зулцгаа хайрлах. 예.
아이고 내 새끼 그러는데 миний зулцэг 예, 미니호 막 그런 거 миний 같네요. хүү гэж байгаа юм шиг байна тийм. 아니 저 사자가 웃고 있는 사진 처음 Одоо 봤어요. энэ арслан араатныхаа арслан үнээж байгаа 네. анх удаа л харж байна. 그러죠? Тийм ээ. 그 무서운 사자가 Тэр аимшигт арслан 미니호. миний хүү гэж. 아 세상에 여기 말도요. За энэ одоо 네. адуу 예, 새끼를 등 태워주고 있네. 그죠? унгаа бүр одоо сайхан нуруунд дээрээ суулгаж байна. 예. 아유 보세요. Өө энэ 이 엄마가 화가 났어요. нээж нуур нүс юм да. 지금 새끼를 먹는 게 아닙니다. Одоо энэ зулцгаа идэх гэж байгаа юм биш. 엄마 말 좀 들어. Ээжийнхээ 네. үгс чинийг оролтоо. 왜 엄마한테서 멀리 떨어지는 거야? Яагаад ээжээсээ хол яваад идэв? 예, 사랑하니까 이렇게 Хайртай учраас 물어서 데리고 오는 거예요. ингээд бүр ингээд амандаа зуугаад аваад чи. 와, 악어 무섭죠? Өө энэ амар одоо тийм 악어가 새끼를 먹는 게 아니에요. 예? энэ зулцгаа идэж байгаа юм биш матар. 다른 악어가 새끼를 또 잡아먹기 때문에 자기 입에다 놓고 딱 지키고 있는 거예요. Өөр матар одоо зулцгааг идчихдэг учраас өөрийгөө аман дотор хамгаалж. 여러분 펭귄 아시죠? 예? Пингвин мэддэг баг. 펭귄이요. 아유, 미니호, 추우면 안 되지. 발등에다 옮겨놓고요. 가장 따뜻한 가슴털로 딱 덮어놓는 거예요. Одоо бүр нэг хөлн дээр ингэж тавьж байгаа хамгийн дулаах нөгөө зээснийхаа хэсгийн одоо арьсаа нэг хамгаалаад тавьчих. 하나님께서 이런 짐승들에게도 새끼를 긍휼히 여기는 마음 넣어주신 Одоо 거예요. бурхан энэ араатын амьд үр зулцгаа хайрлах сэтгэлийг өгсөн 와, байна. 이 새끼를요, Энэ зулцгаа бүр 어미 물고기가 입속에 넣어서 보호하고 있는 одоо 거예요. их загас нь одоо бүр амандаа хамгаалж 신기하죠, 그죠? сүнэн байгаа. 예. 이 안타까운 사진. Тэгээ ийм харамсалтай зураг байна. 중국에서요, 지진 나가지고, Хэрсэд газар хөдлөөд 예, 참 여기 이 엄마가요, 자기 딸을 охиноо 예, 어떻게든지 보호해 보려다가 끌어안고 яаж ч 예. сугаага хамгаалж аврыг гэж 예. тэрвэрэд 사람도 정말 자식을 사랑하지 тэр 않습니까? хүн ч гэсэндээ үр хүүхдээ хайрлаа. 그런데 하나님께서 짐승들에게도 그런 마음 준 Гэтэ 거예요. бурхан араатан амьдсад хүртэл энэ сэтгэл 여러분 өгсөн. 보세요. Нэг харъя. 나비, За эрвэхий 파리. ялаа. 그런데 기질이 달라요. Гэтэ энэ төрлөх чанар нь өөр. 예, 나비는 Эрвэхий бол 꽃을 찾아갑니다. цэцгэн дээр очдог. 그렇죠? Тийм ээ. 파리는요, Харин ялаа 냄새나는 곳을 찾아갑니다. муухай үнэртэй газар очдог. 여기 어딘지 아시겠죠? Хаана хөлөө мэднэ 예. үстэй. 이미 그 기질이 주어져 있다 그 말입니다. Аль хэзээ дотор нь тэр төрлөх чанар нь өвөгдөө төрсөн байна. 여러분 레이더입니다. За энэ лайт одоо 레이더 전파를 잡는 цахилгаан одоо тог 예. байдаг. 예, 여러분 하늘에 날아다니는 물체들을 이렇게 레이더가 추적합니다. За одоо энэ лазер гэдэг үл энэ нөгөө нэг тэнгэрт одоо явж байгаа биетүүд ингээд барьж авдаг. 이 레이더는 이 박쥐를 통해서 사람이 발명을 한 겁니다. За энийг болохоор нөгөө энэ сарсан байгаханаас улбатагаа. 이 박쥐는 밤에 돌아다니는데도 부딪히는 박쥐가 없어요. За шүн явдаг ингээд хөдөлгдөг хэрнээ ерөөсө хоорондоо мөргөлддөггүй байна. 왜 연구해 Сарсан 봤어요? багваханы далавчны урт нь энэ төмөр сараажны хоорондох зайнаас урт болохоор сайн тооцоолж байж голоор нь гарч чадна. Сарсан багвахыг сул тавин номон дээр бичигдсэн байгаагаар гарах байх гэж бодсон. За харцгаая. Сарсан багвахаа сохор биш. Нүдтэй тэр нүдэрээ ч харддаг. Гэхдээ төмөр сараачны дундуур гарсан нь харж чаддагтай байгаа юм биш. Үүнийг батлахын тулд сарсан багваханы нүдийг боож нэг туршилт хийж үзлээ. Сарсан багваханы нүдийг боосон ч сараачны дундуур төвөгөө гарч чадчих байна. Үнэхээр ингэж болно гэж юу? Эрдэмтдийн олж мэдснээр бол сарсан багвахаа нисэх үедээ хачин дуу аваа гаргадаг гэж байсан. Тэр дууг жирийн микрофоноор сонсох аргагүй. Хүний чихээр сонсогдохгүй. Тэр дууг сонсохын тулд 32 мянган өндөр дуу хураагаараар тохируулсан өсгөгчөөр сарсан багваханы дууг сонсож үзсэн юм. Сарсан багвахын чих нарийн дунд их соргог байдаг болохоор ийм тамаглал гарч байна. Сарсан багваханы өөрөөс нь гарсан дуу түүний чиглүүлэгч хөрөмж болдог юм биш үү? Тэгвэл сарсан багваханы амийг боож дуу гаргахгүй бол яах вэ?
Нэг ёсондоо сарсан баг байха дуун долгио үүсгэн мэдээлэл дамжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг эрдэмтэд баталж чадсан байна. Энэ нь дуун антин болдог байна. Хүний бүтээсэн антин нь маш нүсэр, том, бас олон янзын эд анги хэрэгтэй болдог. Мөн түүнчлэн олон онол хэрэгтэй. Гэвч сарсан баг байха тэр антиныг жижигхэн толгойд сарсан баг байханы далавчны урт нь 자, 보세요. Хардаа. 이 박쥐에게 레이더를 하나님께서 넣어주셨잖아요. Энэ сарсан байгаахад энэ антины бурхан бүтээгээд өгч. 이런 물고기는요, 전기를 낼 수 있는 물고기들입니다. За энэ загснууд болохоор бүгдээрээ цахилгаан биеэс ангид гаргадаг 네. загснууд байгаа. 여기요, За энэ дээр 원주민은요, 이 전기를 내는 그 뱀장어라는 물고기가 악어를 사냥합니다. за энэ нутгийн хүн бүр ингээд цахилгаан гаргадаг загсаад энэ бүлийг аримж байгаа. 자, 이 뱀장어를 잡아놓고 이제 악어를 유인하는 겁니다. Энэ одоо могоон загсгаа энэгээр барьж явж байгаа маслыг одоо өргөцдөг. 자, 악어가 물었어요. Маслыг бариад авсан. 그러니까 이 뱀장어가 네가 나를 물어? Чи намайг барьлаа гэж юу? 하면서 700볼트 막 전기를 이제 막 Лондон болсон 하니까요. 저거 가는 거. 악어가 지금 어떻게 됐습니까? Одоо энэ маслыг яах юм бэ? 양을 봐있는데 그러는 게 아닙니다, 지금. Ямар гоё юм бэ гэж хэлээд байгаа юм. 지금 전기에 감전돼서 지금 막 죽어가고 있는 Одоо 거예요. энэ цахилгаан өгч явж байгаа шүү дээ. 네, 이거 보세요. 그래서 결국 어떻게 됩니까? 예. 여러분, 이게 700볼트예요. 700볼트. 700 вольтих. 700볼트 전기에 감전돼 보셨어요? 700 вольтыг хүчтэй цахилгаан тохиолж үзсэн үү? 그럼 사람도 잘못하면 죽습니다. Тэгвэл хүн бас үхнэ. 이 무서운 이 악어도 이렇게 Энэ 죽어요. том биедээ матар хүртэл өгч яхад. 여러분, 전기 배터리 누가 넣어줬어요? Энэ дотор нь цахилгаан батарей хин хийгээд өгч. 하나님께서 이런 물고기들한테도 물어보라는 거예요. Бурхан энэ загснуудаас хүртэл асууж. 여러분, 이게요, 참 그냥 바다 물고기인데요. За энэ галан загас байгаа. 최고의 건축가입니다. Бас маш шахтар барилгач. 이거 지금 이제 산소통을 맨 이 사람이요, 바닷속에 들어가서 지금 카메라 За 찍고 있는 энэ бүгд 거예요. одоо хүчил төрөгч ампарата зүүгээд энэ камераар дарж байна. 한번 보셔요. Энэ загас нь хосоо авчран хамт амьдрахын тулд итгэж бэрх гайхалтай зүйлийг бүтээдэг байна. 작품을 창조한다. Энэ загасны хамгийн чухал хэрэгсэл нь сэрвээ сүүлэм. Хэрхий хийгээ гэсэн зураглал нь толгойд нь суулгагдсан байдаг юм. Энэ загас нь маш завгүйгээр сэрвээ сүүлээрээ элсий цохин гэрээ хийдэг байна. Энэ хальс бол зүгээр нэг хог биш. 쓰레기가 아니다. Энэ хальсаар гэрээ чимээ. 로 작품을 장식한다. Амьсгал авах завгүй гэрээ сүрүүлэхгүй тул 1-7 хоногийн турш нэг замрах завгүйгээр хөдлөх хэрэгтэй болдог байна. 죽여야만 한다. 마지막 손질을 거쳐 드디어 수컷의 걸작이 완성된다. 여러분 놀랍지 않으세요? Ингээ гайхалтай биш ээ гэж юу? 이걸 저절로 됐다고 이렇게 말할 수 있어요? Ийм гоё юмыг энэ аянда би болсон гэж хэлж чадах юм байна. 그럼 이 물고기가 얼마나 서운하겠습니까? Тэгвэл энэ ингэж хийсэн загас ямар гомдох болоо тийм ээ? 여러분 모래 한 무더기를 가지고 이렇게 균형 있게 예쁘게 한번
모래집으로 만들어 보라면 만들 수 있겠어요? За нэг торог одоо ил асгаж ягаад ийм гоё хэлбэртэй ингээд хийгээд хийж чадах уу? 이 물고기가 무슨 디자인 학교 건축 대학교를 다니겠어요? Энэ загас одоо дизайны их сургууль, барилгын их сургууль өссөн юм болов уу? 바로 하나님께서 그래서 바다의 물고기에도 물어보라고 말씀하시는 거예요. Өөрөө бүтээгээд тийм учраас далайн загсаас асуув гэсэн. 이것들이 창조주 하나님께서 나에게 이런 능력을 주셨다. 그 하나님이 계시다는 것을 우리 사람에게 설명해 준다 그 말입니다. Тэр бурхан бүтээгч бөгөөд тэрээр энэ хүч чадлыг амьтдад өгсөн ба гэдгийг хүнд тайлбарлаж байна. 예, 참 여러분에게 보여드리고 싶은 게 많은데요. Та бүхэнд харуулах гэсэн зүйл үнгээд ийм олон байна. 예, 여기요. Энд 하나님께서요. бурхан 또 특별한 새를 통해서 우리 사람을 бас нэг 교훈하십니다. онцгой шувуугаар дамжуулах хүнд сургамжил өгж байгаа. 예레미야 17장 11절 Иремья 말씀입니다. 17-гийн 11 дээр орж байгаа. 읽어주세요. Шудраг бусаар эд хөрөнгөтэй болох чинь гаргаагүй байж өндөг дардаг ятуутай адил. Хижээл насанд нь энэ нь түүнийг орхиж эцэст нь тэр мунхаг болно. 예, 이 참 어리석은 새 이야기입니다. За нэг мунхаг шувууны талаар орж байгаа. 자기가 낳은 알이 아는데 자기 새끼처럼 품고 먹여요. Өөрийнх нь төрүүлсэн өндөг одоо биш байхад яг өөрийнхөө зулцах шиг хоолож ундалдаг. 그리고 이제 그 새끼는 남의 새끼거든요. Гэтэл нөгөө өндөг нь өөр шувууны өндөг байдаг. 결국은 다 크면 이제 그냥 파이레트 하고 떠나버립니다. Тэгээд нөгөө өндөг чинь тэнд дотроо өсөд том болчоод баяртай гэдэг. 그러면 헛수고 한 거다 그 말이에요. нөгөө шууг ятуу шууг орхио явцдаг ингээл хоосон хөдөлмөр. 바로 이 불의로 이 죄 가운데 사는 인생들. Тэр ийм шудраг бусаар энэ гимт өгөлтөөр 진짜 살아계신 하나님이 아니라 үнэхээр амьд оршигчдийнх нь бурхан биш. 잘못된 믿음과 잘못된 삶을 살아가는 사람들이 바로 그런 어리석은 새와 같다. 야토테 아들 이렇게 된다 그 말이에요. Тэр буруу итгэлтэй, буруу бодолтой ингээд амьдарч байгаа хүмүүс бол энэ мунхаг ятуутай адил гэсэн байна. 이 새입니다. Энэ шуу байна. 예, 이 후후쇼라는 Энэ 새인데요. хөхөө гэдэг шуу. 예, 자, 이 후후쇼 새가요. 지 작은 제geb이라는 새 알 둥지에다가 자기 알을 낳았어요. За энэ хөхөө гэдэг шуу одоо энэ ятуу гэдэг шууны одоо үүрэнд нөөрхөн өндийг авчиж гарч 예, ирсэн. 크기가 틀리죠. Бүр хэмжээ нь өөр байгаа зү. 그리고 이 후쇼가 먼저 태어나. Тэгээд энэ хөхөөний өндөг эхлээд гарч. 그러면 다른 알들을 다 없애버립니다. Тэгээд нөгөө жижиг өндөгнүүдээ бүгдийг нь ингээд гаргаад. 그런데 이 어리석은 새가 그걸 보면서도 가만히 있어. Гэтэл энэ мунхаг ятуу гэдэг шуу тэрийг харсаар 해지 зүгээр байгаа юм. 결국은 이 자기 알은 다 없애버렸거든요. Тэгээ өөрийнх нь жинхэнэ нөгөө өөрийнх нь өндөгнүүдийг 근데 어리석게 계속 먹이고 키워요. тагалсан тэгсэн гэрнээс энийг ингээ идээгээд түжээгээд 예. 그럼 나중에 떠나버리는 거예요. эцтэй энийг орхиж яв. 분주해 보이는 이 녀석은 붉은 머리 오목눈이입니다. 여러분이 이용의 마른 그리고 뻐꾸기는 2개에서 4개의 알이 있는 둥지를 가장 선호합니다. 알입니다. 여름철 새인 뻐꾸기는 먼 거리를 날아 막 도착했습니다. 몰래 가서 뻐꾸기가 날아오릅니다. 재빨리 알을 하나 없애고 이미 제 알을 낳아놨습니다. 뻐꾸기 새끼는 다른 형제들보다 몇 시간 일찍 태어났습니다. 눈도 안 떴습니다. 뭐 하는 그 사이 한 녀석이 또 태어났습니다. 새끼 흔적도 없애고 칼슘도 보충하는 것이죠. 두 녀석 앞에는 불행한 운명이 기다리고 있습니다. 새끼 뻐꾸기의 생존 전략은 둥지 안의 모든 알과 형제들을 바깥으로 밀어내는 것. 어미새는 뭐 하는 겁니까? 정말 어리석죠. 어미가 주는 먹이를 독식하기 위해서입니다. 다른 새끼가 없애버리고. 누가 독수리 알을 밀어올리기 시작합니다. 잘 발달된 날개 쪽지를 손처럼 사용합니다. 마지막 남은 이번에는 붉은 다른 새끼. 밀어붙이기 시작합니다.
새끼 뻐꾸기의 마지막 일격이 가해집니다. 이제 동지하는 새끼 뻐꾸기 세상입니다. 자, 보세요. Хараа. 눈도 안 떴어요. Нүдэж нэг 그러죠? тийм байгааз 좀 잔인하긴 합니다. маш одоо харгас. 근데 보세요. Тэгтээ хардаа. 정말 하나님께서요, 우리 사람을 교훈하시기 위해서 바로 이런 새를 또 창조하신 거예요. Бурхан эзэн хүн бидрийг ингээд энэ шууг бүтээснээрээ сургамжаа. 창조주 하나님이 계십니다. Бүтээгч бурхан 우리 байгаа. 사람에게 생명과 호흡과 만물을 주신 하나님 Хүн биднес 계십니다. амьсгал төмөн бодисыг өгсөн бурхан 우리 байгаа. 사람에게 하나님의 행상 영혼을 주셨습니다. Мөн биднэрт өөрийнхөө дүр төрхөө бүтээсэн сүнсийг 이 өгсөн. 세상에서 몇십 년 수고와 슬픔의 인연을 살다가 허망하게 사라지라고 창조하신 게 아닙니다. Энэ ертөнцийн хоосон амьдралыг хэдэн 10 жил амьдарч байгаа л хоосон дуусгаад алга болоо гэсэн үг. 하나님은 영원한 천국을 예비해 놓으시고 그 천국으로 모든 사람을 데려가시려고 하시는 Бурхан 거예요. мөнхийн деважин бэлдээ тавьчихсан тэр деважинлөө бүх хүмүүсийг дагуулж явахыг хүсэж байгаа. 근데 사람은 그 영원한 거에는 관심이 없는 거예요. Гэхдээ хүн өөрөө тэр мөнхийн зүйлсэд анхаардаг. 온통 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 어떻게 하면 이 육신을 즐겁게 할까, 온통 거기에 관심이 있어요. Ерөөсөө л юу идэх үү, юу уух уу, яавал зугаачих уу, яавал сайхан байх уу, ерөөсөө бүрэн тэр зүйлд л анхаарал явуулдаг. 우주 만물을 창조하신 하나님은 오직 철인같이 보라 한 분이십니다. Төмөн бодис тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан бол ганц цорог ганц бурхан. 하늘과 땅을 창조하지 않는 신은 창조주가 아닙니다. Тэнгэр газрыг бүтээгээгүй бурхан бол бүтээгч биш ээ. 세상에 어머니 아버지들 많습니다. Энэ ертөнцид ээж аауд олон байдаг. 그러나 나를 낳아주고 길러주신 아버지 어머니는 딱 한 분이잖아요. Гэхдээ намайг төрүүлж өсгсөн ээж аав бол ганц цор ганц. 세상에 수백만 가지 종교가 있습니다. ертөнцид хэдэн зуун мянган шашин байна. 그러나 우주 만물을 창조하신 진짜 하나님, Харин сансар авторгүй төмөн бодисыг бүтээсэн бүтээгч жинхэнэ бурхан. 이 세상에 우리 사람을 보내신 하나님, Энэ ертөнцид хүмүүс биднийг илгээсэн бурхан. 그리고 우리 사람을 데려가신 하나님은 유일하신 하나님 한 분이십니다. Тэгээд төрүүлсэн бурхан буцаагаад дагуулад явдаг бурхан бол цор ганц нэг л байна. 우리는 이번 기회에요, Бид нар энэ боломжийг 이 성경을 통해서 그 진짜 하나님을 확인하고 믿어야 됩니다. энэ библиэр дамжуулаад жинхэнэ бурханыг шалгаж үзээд итгээрэй. 그렇지 않으면 방금 봤던 그런 어리석은 새같이 그렇게 어리석은 자가 되는 거예요. Тэгэхгүй юм бол сая харсан энэ мунхаг шуу шиг ийм мунхаг амьдрнаа. 여기 보세요. За эндээс хар. 자, 사람들이 이 동물들을 훈련시켜서 이런 쇼를 하는 거 아시죠? Хүмүүс амьтдыг дасгалжуулаад ингэ шоу хийдгийг мэддэг байх. 참 대단합니다. Үнэхээр мундаг байна. 도칭, 참화르칭입니다. Дуучин сармагч юм байна. 야, 이 자전거도 타나 봐요. Энэ дугуй хүртэл 근데 үнэ. 별로 이렇게 좋아하진 않는 것 같습니다. Тэр их дуртай байхгүй байна тий. 야, 자전거 못 타시는 분들 계시죠? Дугуйн чадах хүмүүс байгаа үстэй. 참화르칭에 나는 자전거도 타는데 그러는 거죠. Сармагч өөдөөс би дугуйн 와, 농구도 잘합니다. бүрдээ сакс тоглож 아, 대단하네요. мундаг юм. 오, 이 바오가 이거, 야, 자전거도 탑니다. Баага хүртэл унжин. 무서운 사자, Ийм 호랭이. баг. 이 짠, 이야, 대단합니다. Айхтар байна. 예. 자, 그럼 이거 보세요. Энийг хар. 참 대단한 거예요. Их айхтар мундаг байна. 짐승들은 본능적으로 불을 무사하는 거 За 아시잖아요. араатай амтан бол төрлөх чанараараа энэ галнаас айдгийг. 근데도 불을 뛰어넘는 것은 이건 대단한 거예요. Гэтэ энэ галын дундуур гарч байгаа гэдэг нь бүр амар мундаг байна. 예, 이거 보세요. 이것은 대단한 Энэ 겁니다. бол үнэхээр гайхалтай. 자, 이 비결이 뭘까요? Үүний нууц нь юу вэ? 이 사진을 보세요. Энэ зургийг хардаа. 예. 이 사람이 한 손에는 채찍입니다. Энэ хүний нэг гарт нь ташуур байна. 또 한 주머니에는 먹이가 들어 있습니다. За нөгөө энэ халаасанд нь хоол байгаа. 바로 먹이와 채찍입니다. Хоол болоод ташуур. 이것으로 짐승들을 훈련시키는 겁니다. Энэ хоёроор амьтдыг тасгалжуулдаг. 시키는 대로 안 하면 채찍입니다. Хэлсний дагуу хийхгүй бол ташуураар ташуурдна. 시키는 대로 하면 상을 줍니다. 먹이를 줍니다. Хэлсний дагуу хийх юм бол шагнаж хоолыг өгдөг. 예, 여러분 보십시오. Хардаа. 불을 무서워하는데도 불을 뛰어넘도록 훈련을 시키는 겁니다. Галаас бүр төрлөх чанараас айдаг тэрнээ бүр галыг давж чадхаар дасгалж. 그러나 아무리 사람이 매를 때리고 아무리 먹이를 줘도 이 짐승들에게
기도를 가르칠 수가 없어요. Гэхдээ хүн хичнээн сайхан хоолыг өгөөд хичнээн их ташуурсан ч энэ араатан амьд залбирахыг зааж чаддаггүй. 사람과 짐승은 근본이 다르기 때문입니다. Хүн амьтан хоёрын үндэс нь ялгаатай учраас. 오늘 이 말씀 정말 이제 중요한 말씀으로 마무리를 좀 За 해보겠습니다. өнөөдөр энэ нэг чухал үгээр дуусгая. 자, 이 보십시오. За. 우주 만물을 창조하신 하나님께서 Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан 왜 창조한지 아십니까? яагаад бүтээсэн бэ гэдэг мэдж байгаа юу? 바로 사람을 살게 하기 위해서라고 말씀합니다. Эсвэл хүнийг амьдруулахын тулд. 이사야 45장 18절 읽어주시죠. За энэ нэшлэгийг уншиж өгье. Тэнгэрсийг бүтээсэн эзэн ингэж айлтаж байна. Тэрээр газрыг бий болгон гүйцэлдүүлсэн бурхан юм. Тэр үүнийг дэмий хоосноор тогтоож бүтээгээгүй. Харин оршин суугчтай болгохоор үүнийг бий болгов. Би эзэн өөр байхгүй. 예, 사람을 살게 하기 위해서 계획적으로 치밀하게 만드신 거예요. Хүмүүсийг оршин суулгахын тулд төлөвлөгөөтэйгээр нарийн бүтээсэн байна. 비애진 뭐로 바꾸기 그러죠. Би эзэн өөр байхгүй. 예, 철인같이 뭐라 하십니다. Сорог ганц бурхан байна. 창세기 1장에 보면 하나님께서 생명을 창조하시는 그 말씀이 쭉 나오는데요. Эхлэл 1-ээс харахад бурхан амьсгалыг бүтээсэн талаар ингээд гарч байгаа. 오르가마 너거 짐스님 어떠 투르툴두루. Ургал ногоо жимсний мод төрөл төрлөөр. 또 하나님께서 바다의 물고기들, 바닷물의 물속에 사는 생명들, Мөн бурхан далай дэнгисийн аврах 또 том амьтад 하늘에 나는 새 있잖아요. тэнгэрдэх шигүүртэн 다 шувууд 종류대로 бүгдийг нь төрөл төрлөөр 땅 위의 짐승들, газар дэлхий дээр амьд бий 종류대로 төрөл төрлөөр 가축들, малаад 땅에 기어다니는 것들 өсвөрчд 종류대로 зэрлэг амьтад төрөл төрлөөр нь 다 종류대로 бүгдийг нь төрөл төрлөөр нь 처음부터 하나님께서는 종류대로 만드셨다고 анхнаас 말씀하시는 нь бурхан төрөл төрлөөр бүтээсэн гэж айлтж байна. 예, 그런데요. Гэхдээ 사람은 어떻게 만들지 아십니까? хүнийг яаж бүтээсэн мэдгүй 도로도로비십니다. төрөл төрлөөр нь бүтээгээгүй. 이힐 니긴 허른덜더 Энэ 참 중요한 성경입니다. энэ маш чухал ишлэл байгаа. 같이 읽겠습니다. Амттай уншия. Ийхүү бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, бурхны дүр төрхөөр бүтээхдээ эр эмээр нь бүтээжээ. 사람을 만드셨는데요. Хүнийг бүтээсэн 하나님 모양으로 만들어놨다는 거예요. бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн гэж байна. 이거 잘 생각하셔야 됩니다. Энийг маш сайн бодож үзээрэй. 예. 하나님은 살과 뼈가 없어요. Бурханд арьс мах гэж байхгүй. 제가 아까 중요한 성경이라고 기억하라고 그랬죠? Энэ маш чухал үг санаарай гэсэн тийм ээ. 하나님께서 눈에 보이지 않습니다. Бурхан бол нүдэнд харагдахгүй. 보라한벌 순수 기억하십니까? Бурхан бол сүнс гэдгийг санаж байна уу? 영이신 하나님이 Сүнс болох бурхан 사람을 만드셨는데요. хүнийг бүтээсэн, 하나님의 모양으로 만들었다는 거예요. өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн гэж байгаа. 바로 영적인 존재로 만드셨다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл сүнслэг оршигчоор бүтээсэн гэсэн. 열어보세요. Та 데살로니가전서 5장 23절에 보면 1-5-23 дээр 사람은요 хүн 순 스티겔 비 хүнд сүнс сэтгэл бий 이렇게 만드신 거예요. ингэж бүтээлсэн байна. 그리고 Тэгээд 전도서 3장 11절에 Номлогчоос 3:11 дээр 사람에게 하나님께서 영혼을 주셨기 때문에 бурхан хүнд мөн сүнсийг өгсөн учраас 사람은 영원한 것을 사모하는 마음을 주셨다 그러는 거야. хүний зүрхэнд өөрт мөнхийг хүсэн тэмүүлэх сэтгэлийг суулгасан гэсэн. 우리 몽골 분들의 이름을 보면은요 За монголчуудын нэрийг харах юм бол 정말 영원한 것을 너무 좋아한다라는 것을 알 수 있어요. үнэхээр мөнх гэдэг зүйл их дуртай гэж мэдэж болно. 자 여기 보십시오. 바야르인데 Баяр 뭉크 바야르, ихтэй мөнх 뭉크찡. мөнхчин 예, 자르갈인데 잉크 자르갈입니다. инх жаргал 예, 올라가고 싶은가 봐요. 이렇게. оргилруул гарах 야, шиг байна. 평안한 곳으로 올라가고 싶은 거예요. Мөнхийн оргилруул явъя. 예, 그래야죠. 뭉크 이랬대. Гэтэ бүр мөнх 너 이름 좋죠. их гоё нэ. 바이뭉크. 바이뭉크. 좋습니다. 자르갈. Жаргал 아츠 자르갈. бүр аз жаргал. 예, 우리 교회 자매님들 이름이 있고. Танаас өмнө гэж байна. 예, 세향. Сайхан 자르갈 세향. жаргал 예. 아무르태왕. амар тайван. 예, 바야르 자르갈 정말 좋아하잖아요. Баяр жаргал үнэхээр дуртай. 얼만큼? Хэрэг хэмжээгээр 뭉크, мөнх 잉크. инх 아마 할머니, 할아버지 또 부모님들이 이름을 지어 주실 때 내 магадгүй эмээ өвөө ээжүүд нь үгийг одоо эцэг нэрийг өгөхдөө 사랑하는 자식들 миний хайртай хүү
영원히 행복해라. Мөнхөд азаргалтай байгаа. 영원히 정말 즐거워라. Мөнхөд баяр хөөртэй. 영원히 평안하라. Үргэлж одоо амар тайван бай. 그런 축복을 빌어주는 마음으로 이런 이름을 지어준 거 아닙니까? Ийм ёроолыг ёрооснороо энэ нэрүүдийг өгсөн биш гэж юу? 날들진 바에를 뭐 나인질 자라갈 이런 이름 없잖아요. 70 жилийн баяр, 80 жилийн жаргал гэдэг нэр байхгүй үстэй. 그렇죠? Тийм ээ. 아니 제가 중화라에서 세미나를 하는데 Визуалаас нар хийжсэн чинь 한 분 이름이 있는데 이른태예요. 이른태. за нэг хүний эрентэй гэдэг нэртэй хүн байсан. 그런 이름도 있더라고요. За ийм нэртэй хүмүүс 자 байсан. 보세요. За 좋아하는 거, 사모하는 거에는 대상이 있습니다. дуртай хүсдэг зүйлдээ ямар нэг 그죠? тэр объект нь байдаг тийм ээ. 목마르면 뭘 사모하죠? Хоолойн цангаад ах юм бол юу хүсэж байна вэ? 없습니다. Усыг хүсэж байгаа. 이제 사춘기가 되면요 이성에 대한 관심이 생기죠. За одоо яг өсвөр насндаа ирэх юм бол нөгөө эсрэг үүсэндээ анхаарч эхэлдэг. 그렇죠? Тийм. 예, 그래서 남자아이들, 여자아이들 서로 관심이 생기는 거예요. За тэгээд эрэгтэй эмэгтэй рүүгээ, эмэгтэй нэрэгтэй рүүгээ анхаарч эхэлдэг. 그리고 이제 짝을 찾아서 За ингээ хосоо хайгаад 나 누구랑 결혼할까? би хинтээ хөрмөө их болоо. 예, 사랑하는 대상을 찾는 거예요. хайртай хүнээ хайдаг. 예, 왜 사람은 영원한 것을 좋아할까? Яагаад хүн мөнхийн зүйлс дуртай гэдэм болоо? 이 세상에서 몇십 년밖에 살지 못하는 인생이 Энэ дэлхий дээр хэдхэн жил л амьдраад явдаг энэ хүний амьдрал 영원한 것을 찾아요. мөнхийн зүйлсийг л хайгаад байдаг. 영혼이 있기 때문입니다. Сүнс байгаа ч. 그리고 영원한 하나님 나라, 천국이 진짜 있는 거예요. Мөнхийн бурхны улс 대화중 үнэхээр байгаа учраас. 그럼 보세요. Нэг хараа. 욥기 19장 26절에 Яв 19:26 дээр 나의 이 가지 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보라. арьс минь устгагдсан хойч би махбадороо бурхныг харах болоо. 죽으면은요 심장이 먹고 이 몸은 썩습니다. Өгөх юм бол зүрхэн зогсоод би энэ муудаад ялсардаг. 이 몸속에 있는 진짜 내 주인인 영혼은 몸 밖에 나오는 거예요. Харин би дотор маань байсан жинхэнэ эзэн нь болох би энэ биеэсээ гарч ирдэг. 사람이 죽으면은요 돌아가셨다고 그러죠? Хүн өгөх юм бол өөд болсон гэдэг. 왜요? 그 영혼을 하나님께서 주셨거든요. Ягаад тэр сүнсийг нь бурхан өгсөн 그래서 учраас 하나님께로 돌아가는 거예요. тэгээд бурхан руугаа өөд явдаг. 숨을 또 거두셨다고 그러죠? Амьсгал хураасан гэдэг 예. 호흡을 주신 하나님께서 그 амьсгалыг 호흡을 걷어가시는 거예요. өгсөн бурхан амьсгалыг нь хураагаад аваад 예. явж байгаа. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 Нэг удаа өгөхийг хүмүүс тогтоогдсон. 그 다음에 심판이 있다고 Үүний дараа 말씀합니다. шүүлт байгаа гэж хэлж байгаа. 보십시오. 전도서 3장 19절부터 22절 말씀입니다. Амжус 3:19-с 21 дээр гарч байгаа үг. 사람도 죽습니다. Хүнч өгдөг. 짐승도 죽습니다. Амьтан ч өгдөг. 그런데 죽음에 의해 완전히 다른 거예요. Гэхдээ өгсний дараа бүрэн өөр юм а гэсэн байна. 20절, 21절 읽어주세요. 21-ийг уншиж үгэй. Бүгд нэг л газар руу явцгаана. Бүгд л шорооноос тул бүгд шороондоо буцна. Хүний амьсгаа дээш гарч адгуусны амьсгаа газар руу уруудахыг хэн мэдэж байгаа юм бэ? 예. 사람의 육체나 짐승의 육체나 죽으면은 다 썩어서 흙으로 돌아가죠. хүний бич бэ, амьтны бич бэ өгөх юм бол бүгдээрээ шороондоо буцна. 근데 사람의 혼은 위로 올라간다. Гэхдээ хүний амьсгал дээшээ гардаг. 예, 위로 올라간다는 게 무슨 Дээш 뜻이겠어요? гарч гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 창조주 하나님 앞에 가게 됩니다. Бүтээгч бурхныхаа өмнө очтгоо. 그리고 짐승의 혼은 죽어서 땅으로 내려간다. Тэгээд адгуусны амьсгал газар руу урууддаг. 짐승은 영이 없기 때문에 죽으면 끝입니다. Амьтан болов сүнсгүй учраас өглөө 여러분 보세요. 사람입니다. Энэ хүн байна. 그리고 짐승입니다. Тэгээд аратан байна. 몸이 있습니다. Би байна. 사람은 비스티게를 순수 하나님 이렇게 Бурхан 창조하셨습니다. хүнийг ингэж бүтээсэн. 예. 그리고 짐승은요 Тэгээд амьтныг 몸이 있습니다. биетэй, 스티겔이 있습니다. тэгээд сэтгэлтэй. 근데 순수입니다. Гэхдээ сүнсгүй бүтээсэн. 오직 하나님의 형상으로 지은 것은 사람만입니다. Зөвхөн хүний төрхөөр, бурхны төрхөөр бүтээгдсэн ганц орчигч бол хүн л байна. 보름왕벌 순스, Бурхан бол сүнс. 훈이 순스, Хүн бол сүнстэй. 미니 순스, Миний сүнс 영혼이 있잖아요. сүнс байна. 몸이 있기 때문에 Биетэй учраас 식욕, 정욕, 명욕이라는 욕구가 있는 거예요. хоол идэх дур хүсэл, бэлгийн дур хүсэл, нэр алдар дурлах хүслүүд байна. 사람에게도 있습니다. Энэ хүнд ч байна. 짐승도 육체가 있기 때문에 이 욕구가 있는 거예요. Амьтан биетэй учраас яг энэ хүсэл нь байгаа. 사람도 스티겔이 있고 짐승도 스티겔이 있습니다. Сэтгэл байгаа, амьтан сэтгэл байна. 지식, 정서, 감정이라는 거예요. Юу ухаа сэтгэл хөдлөл, хүсэл зориг байна. 네, 사람도 있습니다. Хүнд байгаа, 짐승도 있습니다. амьтанд байгаа. 네. Гэхдээ
사람에게만 하나님께서 영을 주신 거예요. Сүндэл зөвхөн бурхан сүнсийг өгсөн. 영혼이 있다라는 증거가 뭡니까? Сүнс байгаагийн нотлох нь юу вэ? 무스 찬양, Үс чанар, 그리고 종교심입니다. шүтлэг, шашин 그리고 шүтлэг. 영원한 것을 찾는 마음입니다. Тэгээд мөнхийн зүйлийг хайх сэтгэл. 예, 특히 죄 때문에 고민하는 것은 사람밖에 없어요. Яагаад гэвэл гэмт нүглээсээ болж санаа зовшуддаг хүн л байгаа. 예, 사람에게만 있어요. Зөвхөн хүн ийм үс чанар. 진짜로 없습니다. 사람만 하나님의 형상인 영혼을 주셨기 때문에. Хүндэл бурхан өөрийнхөө дүр төрхөө бүтээсэн сүнсийг өгсөн. 사람은 짐승이 아닙니다. Хүн бол амьтан биш. 사람은 우주 만물을 창조하신 창조 하나님의 형상대로 지어받은 존귀한 존재입니다. Хүн бол бүхэл бүтэн сансар авторгүй түмэн байцыг бүтээсэн бүтээгч бурханы төрхөөр бүтээгдсэн асар үнцэнтэй оршигч юм. 하나님의 형상으로 지음을 받았습니다. Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн байхгүй. 저는 그랬습니다. Махбодын зүгээр нэг таван байна. 자, 모든 사람에게 Бүх хүн 하나님이 형상대로 영혼을 주신 거예요. өөрийнхөө төрхөөр бүтээсэн сүнсийг 예. өгсөн. 그래서 하나님은 모든 사람을 사랑하시는 겁니다. Тийм учраас бурхан бүх хүмүүсийг хайрладаг. 어린아이부터 노인까지 Энэ настангаас энэ балчир хүүхэд хүртэл 하나님은 이 육체 껍데기를 보시는 게 아닙니다. бурхан энэ гадна мах бод хальсыг нь хардсан биш. 여러분 보세요. Хардаа. 뭐가 더 중요합니까? Энэ хоёрын аль нь илүү чухал вэ? 이 집이 중요합니까? 집 안에 있는 주인인 사람이 중요합니까? Энэ байшин чухал уу, байшин дотор байгаа хүн нь чухал уу? 사람이 중요하죠. Хүн нь чухал шүү дээ. 그와 같이 Хүн шиг 이 몸은 바로 집입니다. энэ бие маань бидний гэр байна. 진짜 주인은 순수 영혼입니다. Жинхэнэ би миний эзэн нь энэ сүнс. 자, 여러분 보십시오. За тийм. 성경에 Библиэлд 참 이건 참 딱한 말씀입니다. за одоо харамсалтай нэг үг байна. 10편 49편 20절입니다. Дуулал 39 20 дээр гарсан. 읽어주세요. Унши. Үн хүндтэйч үл ухаарах хүмүүн үхэж мөхөх адгуусай. 예, 정말 사람은 존귀하지만 Хүн бол үн хүндтэй. 깨닫지 못하는 사람은 Гэтэ ухаарч чадахгүй байгаа хүн бол 멸망하는 짐승과 같다. үхэж мөхөх адгуустай. 정말 이것은 너무 안타까운 말씀입니다. Үнэхээр харамсалтай үг. 여기 이 사람들을 보세요. Энэ хүмүүсийг харъя. 네, 육체를 위해서 삽니다. Ерөөсөө мах бодынхоо төлөө амьд. 육체를 통해서 만족하고 Мах бодосоо сэтгэл хөдлөлийг авч одоо баяр хөөргийг 육체를 통해서 즐거움과 행복을 찾아가는 зөвхөн 사람들. энэ мах бодосоо аз жаргал баяр хөөргийг л хайж явдаг хүмүүс. 이 만화 영화의 주인공 캐릭터처럼 되고 싶어서 자기 몸을 이렇게 Энэ 관리를 Disney 합니다. киноны одоо энэ одоо баатар шиг болох нь өөрийнхөө буйыг ийм болгосон байна. 그러나 결국 시간 속에서 이 몸은 이제 무너지고 썩어져 가는 거죠. Тэ эцтэй цаг хугацааны үед энэ бие нь муудаж ялцах. 정말 이 안타까운 여인 보십시오. Энэ одоо харамсалтай эмэгтэй харъя. 예, 성형 수술을 너무 많이 한 거예요. Гол сайхны хагалгаанд хэтэрхий их орсон байна. 여러분 보세요. 이게 수술하기 전 Энэ 모습입니다. хагалгааны өмнөх зүрх нь 그리고 수술을 많이 한 모습입니다. энэ маш их хагалгаанд орсны дараах нь. 여러분 어떤 모습이 더 이쁩니까, Аль 솔직히? нь илүү хөөрхөн байна үүнд? 자, 구분이 안 되십니까? Бүр ялгахгүй байна уу? 좀 가까이 볼까요? Арай ойртуулах уу? 정말 무섭죠? Амар болсон байна. 예, 만족이 없는 거예요. Сэтгэл ханамж байх. 예. 자, 마이클 잭슨이라는 사람입니다. Майкл Жексон гэдэг хүн. 흑인으로 태어났지만 백인이 되고 싶었던 Хараа 사람. ястай дүрсэн цагаан ястай болсон. 부하명와 인기를 얻었죠. Эд хөрөнгө нэр төр бүгдийг олж авсан. 그런데 계속된 성형 수술 Байн хагалгаанд орсон. 그리고 약물 중독으로 죽음을 맞이해야 할 때는요, Тэгээд одоо 성형 수술했던 코와 귀가 다 문드러져 내렸어요. тэр нөгөө нэг одоо юунд хорцсныхоо дараа ингээд яг үххийн өмнө ерөөсөө нөгөө хагалгаанд орсон гар одоо хамар юмнууд нь бүгд унсан гэж. 한국에도요, 안타까운 일이 이렇게 이뻤던데 Солонгосоос ийм хөөрхөн байсан. 더 이뻐지고 싶어서 너무나 성형 수술 자기 마음대로 막 이것저것을 집어넣어서 완전히 이렇게 망가져. Бүр хөөрхөн болоо хүсээд өөрийнхөө зоргоор хамаагүй байх юм хийж. 이렇게 이뻤는데요. Ийм хөөрхөн байсан. 육체를 더 통해서 더 만족을 찾고자. Өөр одоо нөгөө мах бодосоо дамжуулаад маш их одоо сэтгэл одоо ханамжийг авах гээд. 텔레비전에 나와서 나 같은 사람 되지 마세요. Над шиг хүн битгий болоорой. 얼마 전에 돌아가셨어요. Тэрхэн өөд болсон. 안타깝죠. Тэр харамсалтай. 그러나 Гэхдээ 정말 사람은 존귀한 것은 이 육체가 아니라 хүн үнэхээр үнцэнтэй зүйл нь мах бод 하나님의 형상이 영혼이 있기 때문에 존귀하구나. бурхны сүнс
бидний дотор орсон болох 이걸 깨달아야 되는 겁니다. үүнийг ухаарах. 이사야 49장 5절입니다. Исайя 49:5 같이 읽읍시다. хамт уншаа. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй. Бурхан минь миний хүч болсон. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй. 예, 여러분 정말 하나님 앞에 존귀한 Үнээр 존재입니다. бурхны өмнө та бүхэн алдар хүндтэй. 하나님의 형상이 영혼이 있어요. Яа гэвэл бурхны төрхөөр бүтээгдсэн сүнс байгаа. 자, 이렇게 이뻤던 여인이요. Ийм хөөрхөн байсан юм ихтэй. 교통사고 화재가 나서요. 이렇게 이뻤는데요. 이렇게 망가져버렸어요. Зам тээврийн ослоос болоод гал давтаад ийм болсон байна. 그런데요. Гэхдээ 이 여인은 이 고난 속에서 진짜 하나님의 참 사랑을 더 깊이 깨달았다는 거예요. энэ нэмэгдээ энэ зовлон зүдгүүрсээр жинхэнэ бурхны хайрыг хүн үнзөө ухаарсан. 그리고 사람의 존귀함은 이 육체가 아니라 바로 영혼, 하나님의 형상의 영혼이 있기 때문에 존귀하다는 것을 더 깊게 깨달았다고 간증을 합니다. Тэгээд хүний үн хүндтэй энэ мах бодтой байдсан биш одоо сүнсэндээ байд юм байна гэдэг чиглэл. 그리고 나는 지금도 충분히 행복하다라고 Би 얘기합니다. одоо хангалттай аз жаргалтай байна гэсэн. 더 놀라운 것은요. илүү гайхалтай нь 이 여인에게 혹시 사고가 나기 전으로 돌아갈 수만 있다면 돌아가고 싶냐라고 질문했어요. энэ нэмэгдээ осол гарахын өмнөх үе рүүгээ та очих боломж гарвал очих уу гэсэн. 그런데 뭐라고 대답한지 알아요? Юу хариулсан гэж? Үгүй 돌아가지 않겠습니다. босож очихгүй гэсэн. 왜 그런지 알아요? Яагаад гэвэл 이 여인은 이 엄청난 고통과 몸이 불이 타는 그 고통을 통해서 진짜 하나님을 더 확실히 믿게 됐고요. энэ нэмэгдээ энэ их зовлонгоос дамжуулж байж жинхэнэ бурханд итгэсэн. 정말 더 진리를 깨닫게 됐다. 기회가 됐다는 겁니다. Өмнгийг ухаарах боломжтой. 그 고통과 고난을 통해서 더 귀하고 인생의 참 의미를 더 깨달았다는 거예요. Энэ зовлон зүдгүүр байсан учраас би илүү үнцэнтэй амьдралын утга учирыг ухаарсан 여러분, гэж. 오스트리아 사람 닉 부이치치라는 사람입니다. За Австрали хүн болох нэг хүчич гэдэг. 이 사람 육체로만 산다면 가장 불행하게 태어난 사람입니다. Энэ хүн одоо төрөлхийн юм биедээ төрсөн хамгийн л одоо өрөвдөлтөй хүн байж таарна. 두 팔이 없어요. Хоёр гаргүй. 다리도요. 두 발이 없는 거랑 Хоёр 마찬가지입니다. бараг хөлгөө. 근데 이 사람은요. Гэтэ энэ хүн 자기는 너무 행복한 사람. өөрөө аз жаргалтай хүн. 이 사람이요. Энэ хүн 정말 성경을 통해서 하나님의 사랑을 깨달은 энэ 사람입니다. хажууд нь байгаа Библиэр дамжуулаад бурхны хайрыг 그리고 많은 사람들에게 Тэгээ олон хүмүүст 정말 사람이 왜 존귀한지 хүн яагаад үнцэнтэй гэдэг. 그리고 창조주 하나님의 사랑을 전하는 사람입니다. Тэгээд бүтээгч бурхны хайрыг дамжуулдаг хүн болсон. 시간 날 때마다 성경을 읽어요. Нөгөө цаг цав болох бүртээ Библи уншдаг. 네. 한번 보시죠. Өөртөө итгэлтэй байгаагаасаа эртээс өөр түүний бага нас. Нэг 8 наснда амьдралаасаа уйдан гүн цөхрөлд унжижээ. Төрсөн цагаасаа эхлэн гар хөлгүй байсан нэг босод хүүхдүүд алхах гүүгийг сурч байхад тэрэгэн дээр суухыг сурах хэрэгтэй байлаа. Бусдаас өөрийн төрхөөс амьдралын хүсэл мөрөөдлийн оронд зовлон бэрхшээлийг эхлээд сурчээ. Тийм байсан дээрээр цогж эхлэнтэй ачиргалтай залуу болж чадсан нь амьдралынхаа утга учирыг олсон учраас тэрэм. Тэрээр өөрийнхөө олсон амьдралын талаарх эргэмлэлцэл ба хүсэл мөрөөдлийн мессежийг бусад хүмүүст харааж байна. Thank you. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drums. 지나가겠습니다. Possible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Өөрийнхөө бүх биеийг зориулан байж үгийг дамжуулсан Никийн үйл хөдлөл легзийг сонссон хүүхдүүдийн сэтгэлд гүн үлджээ. Тэр сэтгэл хөдлөл нь легз дуусны дараа хүртэл үргэлжлэв. Амьдралын хүнд үеийн өмнө ч гэсэн алдаанаас айлгүй тасралтгүй хичээж буй Никийн төрхөнд хүмүүс халуун нулимсаа урсгав. Никийн амьдрал нь легзнээр үзүүлсэн шиг ерөөсөө сэтгэлээр унаж байгаагүй юм.
Гонвол босгод л болно гэдгийг нэг мэддэг учраас тэр 은 알기 때문이다. Do I still pray for arms and legs? Do I still desire them? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still believing for the miracle, whether it's here or in heaven. I know that in heaven I'm going to have arms and legs. I'll have a new body, and I'm happy the way. 이 사람은요, 천국에 갈 수 있다는 소망이 있어요. Энэ хүнд дэважинд мөнхийн улсад очно гэсэн найдвар байна. 그리고 천국에 가면요, 장애인이 없습니다. Тэгээд мөнхийн улсад бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байхгүй. 그리고 진짜 사람이 존귀한 것은 이 육체가 아니라는 것을 그는 깨달았어요. Тэгээд хүний жинхэнэ үнцний мах бодтой байдаг юм шиг гэдгийг ухаарсан байна. 하나님의 형상인 영혼이 있다. Бурхны төрөх болох сүнс надад байна. 이 사람의 삶은 진실됩니다. Энэ хүний амьдрал бол жинхэнэ үнэ. 그래서 많은 사람들에게 감동을 주고 있고, Тийм учраас олон хүмүүс сэтгэл хөдлөл 새로운 용기를 주고 있습니다. олон шин найдварыг өгч байна. 단순히 장애를 극복한 대단한 사람이란 얘기가 아닙니다. Зүгээр л нэг одоо өөрийнхөө хөгжлийн бэрхшээлийг давж туулсан мундаг хүн гэдэг тухай ярьж 그 байгаа. 힘이 어디서 나왔느냐? Энэ хүч хаанаас гараад 바로 вэ? 하나님께서 사람에게 영혼을 주셨고 그 사람을 귀히 여기신다라는 것을 깨달은 거예요. Энэ хүн бурхан хүнд сүнсийг өгөөд энэ сүнсийг нь үнцэнтэй тооцдог гэдгийг бүр ухаарсан. 그리고 뭉킹 올스, Тэгээд мөнхийн улс 바로 대화지. дэвааж. 천국을 갈 수 있다는 소망을 받았다. Тэнд би очноо гэсэн найдвартай, амьд найдвартай болсон. 여러분 보십시오. Та бүхэн хардаа. 자, 마지막으로요. За төгсгөлд нь 아까 제가 하나님께서 우주 만물에 설계도를 만드셨다 그랬잖아요. за бурхан одоо сансар өгтрөгийн зураг төслийг гаргасан бурхан гэж хэлсэн. 그 중에 제가 이 탄소 이야기 좀 해드리고 마치겠습니다. За тэр дундаас би нүүрс төрөгчийн хийн талаар тайлбарлаад байна. 원소기 6번째가 바로 탄소입니다. За энэ 6 дахь одоо химийн элемент бол нүүрс төрөгч байгаа. 사실 모든 형체를 이루고 있는 물질에 탄소가 다 들어 있습니다. За энэ бодис одоо элемент бол бүх биетэд байдаг байна. 그런데 여기 보세요. За эндээс харах. 여러분 이게 뭔지 아시겠죠? За энэ юу вэ? 노르스. Нүүрс байна. 자, 이건 뭘까요? Тэгвэл энэ нь юу вэ? 당연히 아시죠? Мэдээж мэднэ. 다이아몬드. Алмаз байна. 여러분, 이 석탄이나 다이아몬드나 원소가 똑같이 탄소라는 거 아십니까? За энэ нүүрс алмаз хоёрын элемент нь хоёулаа адилхан карбон буюу нүүрс хүчил гэдгийг мэдгүй. 다른 거 없어요. 똑같아요. 그래서 элемент нь яг адилхан өөр элемент байхгүй. 그런데 원소가 똑같은데 왜 어떤 것은 석탄이고 어떤 것은 가치가 완전히 다른 다이아몬드가 됐어요? Яг адилхан элементээс бүрдчихэд нэг нь нүүрс нөгөөх нь бүр маш өөр алмаз болчихвоо. 여기 보세요. эндээс хартаа. 다이아몬드 이 석탄 똑같이 탄소인데요. 그 탄소가 어떻게 구성되어 있는지를 보면 그 형태가 다릅니다. Тэгэхээр энэ адилхан элементээс яг адилхан элементээс бүрэлдсэн хэрнээ тэр одоо 구조가 다릅니다. 구조가. одоо систем одоо хэлбэрийг нь аваад үзэх юм бол доторх одоо хэлбэр нь өөр байна. 원소가 똑같은데요. Яг адилхан элементээс бүрдсэн. 네. 여기 보십시오. 네, харъя. 탄소가 있잖아요. За энэ нүүрс төрөгч 1300에서 1800도씨에 엄청난 열이 가해지고요. За энэ бодисыг 1300-аас 1800 градусын маш халуунд халаагаад 4만에서 5만 헥토파스칼이라는 엄청난 압력이 오랜 시간 가해졌을 때 40,000-аас 50,000 хактер паскалийн одоо тэр маш хүчтэй даралтыг дээрээс нь дарснаар 이게 5만 파스칼이면은요. 닉 미터 카프트라에 50만 톤의 힘이 가해지는 정도의 압력을 말하는 겁니다. тэр 50,000 паскал гэдэг нь болохоор 1 метр квадрат газарт 50만 톤. 500,000 тонн 500,000 тонны хүчтэй даралтыг өгөх тийм хэмжээ байна. 예, 엄청난 열과
엄청난 압력이 계속 가해졌을 때 바로 이 탄소가 바로 이 다이아몬드 구성으로 바뀌는 거예요. Маш их халуунд оруулаад маш их хүчээр дарж өгөх үед энэ хүчил нүүрс төрөх гэдэг химийн бодис маань энэ diamond буюу алмаз болдог. 예. 제가 이 말씀을 드리는 것은요. За би энэ үгийг хэлж байгаа нь 예. 이 엄청난 열과 압력에 그 고난 속에 있었을 때 그 고난을 통과했을 때 석탄이 아니라 다이아몬드가 됐다는 말입니다. энэ өндөр градусын халуун энэ их хүч даралтанд орсноороо энэ үндсэн нь энэ нүүрс биш алмаз болж хувирдэмаа гэсэн үг. 자, 오늘 За өнөөдөр 우리는 성경 앞에서 정말 가장 중요한 우리의 운명에 대해서 그 답을 찾자라고 말씀을 드렸습니다. бид энэ Библийн өмнө өөрсдийнхөө хамгийн чухал энэ хувь тавилангийнхаа хариултыг олж авцгаая гэж. 물론 정말 많은 어려움 속에서 지금 생활하고 계십니다. мэдээж одоо хүн болгон маш олон одоо хэцүү бэрхшээл дотор 또 амьдарч байгаа. 시간을 계속 내서 이 말씀을 참 듣는 것도요 방해가 많습니다. За цаг заваа гаргаад энэ үгийг үргэлжлүүлээд сонсноо гэдэг бас олон саад бэрхшээлүүдийг дагуулдаг. 근데 여러분, Гэхдээ та бүхэн 석탄이 되지 마시고 다이아몬드가 될 수 та 있습니다. бүхэн зүгээр нэг нүүрс болох биш алмаз болж 예. болно. 시간을 내고 цагаа зарцуулаад 육신을 치면서 이 말씀 앞에서 자기 정말 귀를 기울이고 энэ мах бодоо бүр ингээд цохиж энэ үгийн өмнө чихээ тавьж 그 작은 고난을 통해서 우리 근본적인 인생의 문제 그리고 창조주 하나님께서 우리 각 사람에게 주시고자 하는 영원한 천국의 소망과 복을 받을 수 있다면 정말 다이아몬드보다 더 귀한 복을 얻는 것이 아니겠습니까? Тэгэхээр энэ өөрийгөө ялан дийлээд энэ одоо бах бодынхон жижигхэн зовлон бэрхшээлийг даван туулснараа үнэхээр бурхны өгөхийг хүсэж байгаа энэ мөнх ам мөнхийн ус энэ сүнснийхээ асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжтой энэ зүйлийг олж авна гэдэг чинь өөрөө энэ алмазыг олж авч байгаагаас илүү үнцэнтэй зүйл биш гэж юу? 네, 여러분 이 성경 끝까지 한번 자기 자신을 위해서 들으시기 바랍니다. Та энэ Библийг эцэн дуустал нь өөрөө өөрийнхөө төлөө сонсоод үзээрэй. 예, 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь 귀한 영혼들 첫날 말씀 들었습니다. энэ үн хүндтэй хүмүүсээрээ эхний өдөр үгийг сонслоо. 끝까지 도와주시옵소서. Эцсээ хүртэл та тусална. 많은 어려움 속에서 또 방해가 있습니다. Олон бэрхшээлүүд, олон саад дотор 하나님께서 이 모든 거 물리치게 하시고 Бурхантай энэ бүх зүйлийг ялсан. 끝까지 이 말씀을 듣고 하나님께서 주시는 인생의 답 그리고 영생의 축복을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Эцсээ хүртэл энэ үгийг сонсоод Бурхан таны үгийг хүсдэг амьдралынхаа хариултыг мөнх эмийн өрөөлийг авч чадхад туслана. 모든 영혼을 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Бүх хүмүүсийг хайрладаг Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээс залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다. За баярлалаа.